शक्ति रूपेण संस्थिता जा देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता जा देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अनंत गर्भा परमा प्रकृतिर एक स्वतंत्र बन्हीस्फुलिंग आद्यशक्ति जहाँकर महाकालजयी शक्तिर प्रवहमान धारा जुगे जुगे ए संसार को शापमुक्त करिछि, रोगमुक्त करिछि, पापमुक्त करिछि, शोकमुक्त करिछि। शोक आसुरी शक्तिर विनाश करी स्वस्ति शांति संस्थापिछि। से ही तो शक्तिमयी सृष्टिर उद्गाता जीवन वर्धनर परम बीज मंत्र से ही शक्ति स्वरूपिणी आद्य जननी परमात्मांकर अंशज आमे समस्ते आमे प्रेमदायिनी सृष्टिकारिणी शक्ति स्वरूपिणी मैत्रेयी सर्वगुण संपन्ना सर्वगुण रे अलंकृता शांति मैत्रीर एक चिर प्रवाह आमे तेबे से मैत्री मानकर निष्ठार प्रतिफलन आज मैत्री पत्रिका उन्मोचन दिवस एई पुलकित बेलारे प्रमोददाय अवसर रे समस्त मैत्री को शुभाभिनंदन सारस्वत शुभेच्छा निवेदन करुछि आपण मानकर समस्तंकर श्रद्धया विजयलक्ष्मी। ए सृष्टि जेते असत्य मने हेउना काहेकि तार आधार जे भली सत्य ठीक सही भली ए पृथ्वी रे जीवन जेते मरणशील मने हेउना काहेकि से किंतु अमर शरीर बा घट परिवर्तन रे आत्मा जे अविनश्वर तेणु जदिच दिवंगता कथाकार बीणापाणी महांती आज सशरीरे आम गहन रे नाहंती तथापि तांको वर्तमान रे आम समस्तंक हृदय रे से रहिथिले रहिछंती आउ रहिथिबे मध्य अनेक दिन धरी चिरकाल पाए एही अविनश्वर प्रतिभा को आसंतु हृदय भितरे किछि समय अनुभविबा भक्तिर अर्घ्य देई नीरव प्रार्थनाटीए समर्पी देबा। उपस्थित समस्त सहभागी को मु निवेदन रखिबी स्थान रे दंडायमान पूर्वक आसंतु सेही अम्लान प्रतिभा को श्रद्धांजलि अर्पण करिबा 1 मिनिट नीरव प्रार्थना करी नीरव प्रार्थना। ओम शांति 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 अमर आत्मांकर सद्गति प्रार्थना। ओम शांति। हाँ श्रद्धांजलि वर्तमान रे हेउ बा अवर्तमान रे ताहा नैवेद्य स्वरूप श्रद्धा ही समस्त द्वार को उन्मुक्त रखे। श्रद्धा जो आम समस्ते आज ये आभासी मंच रे उपनीत एकत्रित। हाँ मैत्री संगठन रो एक विराट आशा थिला आम समस्ते सजे ही थिले आ गोटे आशा बांधी थिले जे निश्चित भाव रे आमे एही पत्रिका उन्मोचन को बहु आडंबर पूर्ण भाव रे करिबा आयोजन भी हेइथिला किंतु कोरोना रो कराल व्याघात रे आम समस्ते मर्माहत जदिच से आशा सफल हेलानी तथापि आमे पछकु जाइने बहु आडंबर पूर्ण को ये आभासी मंच रे वर्तमान एक सुवर्ण मुहूर्त नहीं आसी आमर पत्रिका मैत्री आ एई गहन रे एई अवसर रे आम गहन रे आमे पाइछे सम्मानित अतिथि माननकु। आज अतिथि भाव रे आम गहन रे उपस्थित अछंती
आम समस्तंकर प्रिय वंदनीय मो पई वंदनीय कहिले अत्युक्ति हेबे नाही साहित्य आकाशर जणे जणे उज्ज्वल तारका डॉक्टर हिरणमयी मिश्र चिरश्री इंद्र सिंह एवं केदार मिश्र समस्ते सुलेखिका हुंतु सुसाहितिका हुंतु निज निजर परिचय भितरे निजे निजे बलिष्ठ तेबे ए आभासी आसरे आज आमे समस्ते एकत्रित आम गहन ए सभार शोभावर्धनकारी ए महान बाग्मी गुणी अतिथि मानकर उपस्थिति निश्चित भाव में आमको आह्लादित करुछि तेबे अतिथि देवो भव एहा आमे भूली जाई नाहु आम समस्तंकर अतिथि प्रत्येक निजे निजर परिचय किंतु आनुष्ठानिक रीति रे एक परिचय पर्व रही निश्चित साहित्याकाशर एई जाजुल्यमान तारका माननकु आनुष्ठानिक रीति रे आसंतु मिता पट्टनायकंकर मिठा मिठा सुरेली बहुली सुर रे परिचित कराइबा आजर आसर रे मु वर्तमान स्वागत करिबि मंच को मिता पट्टनायक महोदयांको समस्त को ए सृजन मिलन रे ए सृजन आसर रे मिता पट्टनायक रो प्रणाम स्नेह श्रद्धा आ शुभेच्छा आज ए अमृत बेला मुहूर्त रे कहिबार कथा किछि नाही अनुभवीर कथा भाबिबार कथा भोगिबार कथा आ आक्रांत हेबार कथा मैत्री विजय जे प्रकार कहिले आज जो माने आम सहित अतिथि हेई अछंती से माने निज परिचय रे निज स्थिति रे निज परिसर भितरे निजे निज पई ही उदाहरण से मानकु परिचय दबार उत्तरदायित्व जदियो मोर किंतु सेमानकर परिचय दबार योग्यता हुए तो मोर नाही कारण तांको मुहरु तांको कथा सुनिले भल लागिबो तथापि जेहेतु एक दायित्व सेई दायित्व को कांधरे बोही आनिछि मु मैत्री मिता पट्टनायक आकाश जेते बेले नील रंग हेउथाए सेते बेले नील रंगरु उधारी आनी कलम रे उतारु थांती सेई माने जो माने कि आज आम सहित अतिथि अछंती एके आरकु बळी तेणु काहाको कहिबी काहाको छाड़ीबी कौन कहिबी केउठी छाड़ीबी मु द्वंद्वरे तेबे किछिटा सुनिबा भोगिबा आउ अनुभविबा कारण ए बेला पुलकित हेबार आनंदित हेबार मतुआला हेबार रंगीन हेबार स्वप्नायित हेबार आउ बास्नायित हेबार तेबे हमर प्रथम अतिथि डॉक्टर हिरणमयी मिश्र केवल नाम ही यथेष्ट जेउठी ठिया होती सेठी समय अटकी पछकु फेरी चाहे केही जणे ठिया हेची हाथ ठारी डाकुची कारण से कहि पारंती किन्नरी मुखरे काव्य बितेई पारंती रेड वाइन रे राती आउ नील रंगर निशा को आउ टिके रंगीन करी तोली धरंती तांकर गल्प आ कवितारी कालीजाई को साउटी पारंती तांकर गल्परे केतेबेले भ्रमण कहानी केतेबेले प्रबंध केतेबेले कविता कईठ दिने सुनिथिली कहूथिले हिरणमयी अपा अपा बोली कहूची कारण सब बेले कहंती एबे भी शुणुथुलु समस्ते समस्तंकर स्नेह रे बंधा अपा कहंती अपा ही कहिबो अपांकर सौक भी नियारा कथा भी नियारा कथा कहंती मु लेखे केवल जेते बेले मु कहि पारे ना मु लेखे सेते बेले जेते बेले क्षीर उतरी पड़े मु लेखे सेते बेले जेते बेले शब्द धरा दिए ना तेबे अपांकु ए आसरे रे आमे पाई धन्य आपणकर पछे पछे आमे मैत्री को नै चालिवार जो प्रस्तुति करिछु परोक्ष रे हो प्रत्यक्ष रे हो सब बेले सबुठी आपण अछंती अचल मेरु हे आपणकर उपस्थिति ही आज आम पाई एक आशीर्वाद आपणको सस्प्रेमे सस्नेहे श्रद्धार सह स्वागत करे अपा वीडियोटी ऑन कले आमे समस्ते आपन को देखि परिबो डॉक्टर हिरणमयी मिश्र वीडियो ऑन करके देखा जाउनी हां मैंने अपा दिसिला आगे वीडियो ऑन कर आगे आपनकर उपस्थिति ही भिन्न कथा कहे आपनकर मथार बिंदी दर्शई दिए आपण कालीजाई को ही सेठी आनी रखि दे पारंती सेठी पाई तो आपण अनन्या आपण विशेषता आपण
निजे ही निज परिधि रे निजे अपराजय साम्राज्ञी आपण को स्वागत। ता परे परे अछंती एई मात्र विडियो पा कहउथिले जाऊ मान को आमे सुचरिता रे देखुथलु आजी ससरी रे देखुचु से व्यक्तिगत मतामत मोर भी खूब भाग्यवती मन करे खूब भाग्यमान मन करे जो मान को आमे पढुथलु लेखुथलु बहिर पृष्ठारे कवितार पृष्ठारे आउसी दउथलु सेई मान को आमे ससरी रे देखुचु। मोर प्रिय गाल्पिका चिरश्री इंद्र सिंह नाम ही यथेष्ट केउ महेंद्र बेला रे जन्म नैथिले पितामाता किछि एक विशेषण विषय तांकर नाम को जचिथिले आउ नाम को यथार्थता प्रतिपादन करी आज पर्यंत चली आसीचंती विश्वास करंती चराइबते चराइबते चराइबते। मैडम कर विषय रे एतिकी कहिबी संपूर्ण भावरे जने नारी जे कि साड़ी को नहीं 30 टी लंबा कविता लिखि पारंती साड़ीर प्रतिटी सूतारे गुंथि पारंती गप साड़ीर प्रतिटी सूतारे कहि पारंती कविता प्रतिटी कथारे कहि पारंती कहानी आउ से कहानीर चरित्र आपण मु आमे समस्ते से कहि पारंती केबे केबे जन्म रात्रि रे पक्षी जन्म आउ अन्यान्य कविता तांकर भल गप शॉपिंग सुओ किम्भिरी देश आहुरी अनेक अनुवाद साहित्य कहतु प्रबंध गल्प कविता सबुठी निजे निजर एक माइल खुंट साजिचंती बेले बेले दर्पण को भी पचारि बसंती मु कण से निश्चित भाबरे आपनकु पाई आमर ए अनुष्ठान आज धन्य पुणी थरे कहबी परोक्ष भाबरे प्रत्यक्ष भाबरे आपनकर प्रचेष्टा आपणकर दिग देखैबार धारा ही मैत्री को आनी आज एठी पहुंची आपणकर लेखा अनेक नव प्रतिभा को कहिची सेई कथा कलम धर आउ आगे चल ता भितरु मु भी जणे तेणु आपण को पाई आमर ए अनुष्ठान आज धन्य आपण को श्रद्धार सह सम्मान सह स्वागत। जहाँ को पाइले सप्तम पड़े तांको बखाणीबा जेते बड़ मनीष सेतिकी कम कथा आ जेते बेले भी कहंती खूब गभीर कथा कहंती आ से कथा ही स्नायु तंत्री हृदय मस्तिष्क को चहलै दै थाए से आउ के नियंती आम समस्तंकर प्रिय सम्मानीय श्री केदार मिश्र सार समकालीन कविता रे एक प्रतिष्ठित आ प्रभावशाली स्वर साहित्य रचना गवेषणा कला समीक्षा सांबादिकता आउ केउ गुणटी केउ दिगटी जे रहीगला ताकू कहवा मुश्किल सबु दिग को आवरी नेचंती आ निज पाई निजे एक सुदृढ़ प्राचीरी प्रस्तुत करी निजे संरक्षित ही ठिया होइथांती आ अन्य मानकु प्रतिक्षण प्रति थर प्रति मुहूर्त रे समर्पित करुथांती आकृष्ट करुथांती आकर्षण करुथांती आक्रांत करुथांती लेखारे कथारे प्रतिभारे आ सर्वोपरि जने भल मनीष हेबारे संपादना क्षेत्र रे तांकर स्वाक्षर आज भी बहु प्रत्याशा रे छलमल उदयरागरु आरंभ होई संचारर साहित्य पृष्ठ पर्यंत स्वाक्षर परे स्वाक्षर जे स्वाक्षर करिसंती आज भी ए जबत सबुज रहिछि श्री केदार मिश्र सार को मैत्री परिवार रो ए अगणा को आज रे भव्य आयोजन को ए आभासी आसर को स्वागत जणाई पुणी थरे कहि रखुछि आपण तीन जन जाकर विषय रे कहिबार योग्यता नाही एते कथा अछि एते व्यथा अछि एते कथा अछि एते कहानी अछि ता भितरु मोती साउंटिबा एते सहज व्यापार न सेई कथा परदार अंतराळे मु आ विजय भी कथा होतलु केवल एतिकी कहिबी आपनको पाई निश्चित भाबरे आज आमे धनी हे गलु साहित्य रे सृजन रे आपनकर उपस्थिति रे बहुत बहुत धन्यवाद एमिति हमको आशीर्वाद करूथांतु पछरे ठिया होइथांतु हाथ धरी आगे नै थांतु मैत्री तेबे आसंता आसर परवर्ती कार्यक्रम को आगे नेबा पई मु मोर सहयोगी मैत्री विजय को पुणी थरे स्नेह और श्रद्धा रे वितरण करे धन्यवाद। बड़ भौणी हेलो बड़ भौणी मैत्री नीता पट्टनायक
आपण को धन्यवाद तो दे पारुनी एति लागुथिला आउ किछि समय परिचयर पर्व लंबी जाऊ एई परिचित हेउथिबा व्यक्तित्व माने आम समस्तଙ୍କ हृदय संचरी जातु आमे समस्ते अंटा भिड़ू से मानक भली होई जिबा पाई एबे मने हेउछि ए परिचय पर्वर आवश्यकता केते दूर थिला आ रहिबो मध्य सब आसर रे हाँ देवतुल्य अतिथि मानक पाई ए मंच आज महिमा मंडित तेबे आम समस्तଙ୍କ गहन जो दुर्लभ समयटी आसी पहुंची एही दुर्लभ दिवसटी को आसंतु आहुरी समर्पित करिबा सेही दिव्य कृपा मयंक पाखरे एवं भेटी देबा को जिबा आजिर कार्यक्रम प्रारंभिक संगीत पर्व मंच को स्वागत करी विशिष्ट कंठशिल्पी छंदा मिश्र महोदया को मैत्रींकर सुललित कंठरे आसंतु समस्ते सुनिबा ए प्रारंभिक संगीत मंच को सुस्वागत कंठशिल्पी छंदा मिश्र। मैडम नमस्कार मते सुनी पारुचंती आगे हाँ हाँ सुबुची आगे आगे मैत्री रो ए प्रथम पत्रिका उन्मोचन उत्सव को आपण माने मते सिथरे जोग देबार जो सौभाग्य प्रदान करिसंती सेति पई मु कृतज्ञता जणाउची आजी मु जो कविताटी एठी गाइबा को जाउची ताहा कविताटी ताहा गीत नुहे एथि पई कविता आमर कुलवृद्ध मधुसूदनकर लेखा यहा एवं जेमती अच्छी तांकर मा मा बोली केते मु डाकिली सेमिति एटा से लेखिथिले ओडिसा पाई ओडिसा माटी पाई माता माता रब बहु दिन हैला दूररु सुनिची मोहि एही कविताटी सुनिले आपण माने निजे जानि परिबे जे यार प्रत्येकटी शब्द गोटे गोटे अमूल्य मुक्ता आ मोर गोटे दृढ़ विश्वास माटीए चाहिले घर बदली जाए जेहेतु एहा हेउची मार भाषा तेणु मा उपरे हमर अनेक भरोसा आमे समस्ते जन्म हेउ हेउ नारीटीए जन्म हेउ हेउ गोटे मा पालटी जाए कुनी माटीए से चाहिले निश्चय तार परिसर रे ओडिया भाषा प्रीति जागृत करि परिबो एई आशा नै आज मु एई कविताटी आपण मानक सम्मुखरे रखुचे माता माता रब बहु दिन हेला दूररु शुणिची मुहि माता माता रब बहु दिन हेला दूररु शुणिची मुहि दूररु शब्द पवन आणुची दूररु शब्द पवन आणुची निकटरे केही नाही माता माता रब बहु दिन हेला दूररु शुणिची मुहि गर्भे धरी थिले सत कर्म वीर ए माने डाकिले नाही वाक्य वीरंकर रब शुणु अछि कर्म वीर गले काही एक पुत्र मोर नीलाचल धामे उड़ाइला मोर ध्वजा समस्त भाई को कोले बसाइला भेद नहीं राजा प्रजा भेद नहीं राजा प्रजा इतिहास तुरी जगते घोषुची मोर सुतंकर जस इतिहास तुरी जगते घोषुची
ମୋର ସୁତଙ୍କର ଯଶ ତାଙ୍କର ବଂଶଜ ଘୃଣିତ ଓଡ଼ିଆ ତାଙ୍କର ବଂଶଜ ଘୃଣିତ ଓଡ଼ିଆ ଏହା ମୋ କପାଳ ଦୋଷ ମାତା ମାତାର ବହୁ ଦିନ ହେଲା ଦୂରରୁ ଶୁଣିଛି ମୋହି ବହୁ କାଳ ଧରି ରୋଦନ କରୁଛି ନୟନକୁ ଦିଶୁ ନାହିଁ ବହୁ କାଳ ଧରି ରୋଦନ କରୁଛି ନୟନକୁ ଦିଶୁ ନାହିଁ ମୋହର ସନ୍ତାନ କତିକି ଆସିଲେ ଅଣ୍ଡାଳି ଚିହ୍ନିବି ମୋହି ନାହିଁ ମୋର ମାନ ନାହିଁ ମୋର ଧନ ବଦନେ ଲାଗିଛି ଧୂଳି ବୀର ପ୍ରସବିନୀ ଶୋଣିତ ରହିଛି ତୋ ଶିରାରେ ଦେବି ଢାଳି ତୋ ଶିରାରେ ଦେବି ଢାଳି ସେ ଶୁଣିତ ବଳେ ବୁଦ୍ଧିର କୌଶଳେ ହେବୁ ତୁହି କର୍ମବୀର ଅତି ଅଳ୍ପ ଦିନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରେ ଅତି ଅଳ୍ପ ଦିନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରେ ତୋର ଦୁଃଖ ହେବ ଦୂର ମାତା ମାତାର ବହୁ ଦିନ ହେଲା ଦୂରରୁ ଶୁଣିଛି ମୋହି ଦୂର ଦୂରରୁ ଶବଦ ପବନ ଆଣୁଛି ଦୂରରୁ ଶବଦ ପବନ ଆଣୁଛି ନିକଟରେ କେହି ନାହିଁ ମାତା ମାତାର ବହୁ ଦିନ ହେଲା ଦୂରରୁ ଶୁଣିଛି ମୋହି ମତେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ତେଣୁ କେହି ପ୍ଲିଜ ଖରାପ ଭାବିବେନି ବହୁତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବହୁତ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ବଢିଆ ଚନ୍ଦା ବଢିଆ ଲାଗିଲା ଚନ୍ଦା ବଢିଆ ବଢିଆ ହେଲା ବହୁତ 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 ଧନ୍ୟବାଦ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଠରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲେ ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଆମ ପ୍ରତି ହୃଦୟର ସେଇ ମାତୃତ୍ୱ ଭାବଟି କେମିତି କେଜାଣି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠୁଛି ଆହା କି ଛନ୍ଦମୟ କି ମଧୁମୟ ଏ ସଙ୍ଗୀତ ଆପ୍ଲୁତ କରିଦେଲା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଛନ୍ଦା ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଏଇ ତ ଏକ ଅପୂର୍ବ ଶିହରଣ ଭିତରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗହଣରେ ସେଇ ମାଙ୍ଗଳିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅମୃତ ବେଳା ଆସି ଉପନୀତ ଯାହା ପାଇଁ ଆମେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ ଆମ ମୈତ୍ରେୟୀ ସଂଗଠନର ଅସ୍ମିତା ମୈତ୍ରେୟୀ ପତ୍ରିକା ଯେ କି ଆଜି ଉନ୍ମୋଚିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସମୟ ଉପନୀତ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଆସନ୍ତୁ ଶଙ୍ଖ ହୁଳହୁଳି ଶବ୍ଦର ମଙ୍ଗଳ ଧ୍ୱନିରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିରେ ଏହି ଉନ୍ମୋଚନ ଅବସର ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ ରଖିବି ଯାହା ପାଖରେ ଆମର ପତ୍ରିକା ପହଞ୍ଚିଛି ସମସ୍ତେ ପତ୍ରିକାକୁ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣିବେ ଏବଂ ଆଜିର ଅତିଥି ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ହିରଣ୍ମୟୀ ମିଶ୍ର ଚିରଶ୍ରୀ ଇନ୍ଦ୍ର ସିଂ କେଦାର ମିଶ୍ର ମହୋଦୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ ରଖିବି ଯାହାଙ୍କର କରକମଳରେ ଆଜିର ଏହି ମୈତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଅସ୍ମିତା ଆଜି ହସ୍ତଗତ ତାହାକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ହେବେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପତ୍ରିକା ଉନ୍ମୋଚନ ଅବସର
आम संस्कृति आम अस्मिता आम समस्तंकर गर्व आ गौरव पवित्र अवसर रे आमे समस्ते पुलकित कहीं ना आम मैत्री संगठनर समस्त निष्ठा समस्त प्रचेष्टा आज फलप्रद उन्मोचित हो जाइछि मैत्री पत्रिका केते आनंदर अवसरटी आम गहन रे बहुत सुंदर आमे धन्य हो जाइछु अतिथि मानकर कर कलम कमल रे एही पुस्तक को पाई आज आजिर दिन निश्चित भाव रे मैत्री संगठन पाई एक अपूर्व दिन एक अविस्मरणीय दिन बहुत सुंदर एही कार्यक्रम एमिति आगो को चली रही आम समस्तंकर सहयोग रे ए मैत्री दिने नेतृत्व नब ओडिशा साहित्य जगतर ए विश्वास आम समस्तंक भितरे संचरू ए आत्मविश्वास आम समस्तंक पाखरे आहुरी बलिष्ठ हेउ अशेष साधुवाद अशेष धन्यवाद समस्त उपस्थिति सभ्य वृंद को एवं अतिथि मानक पई मोर हृदय प्रणाम परिवार तरफ प्रणाम आउ एक पाद आग को जीवा आनंद तो हृदय रे घर कर सारिलानी कहीं ना अवसरटी ही एमिति तेबे आसंतु आम गहन रे उपस्थित अछंती आमर सुलेखिका प्रिय भौणी संपादिका जड़े सुसंपादिका एवं आम मैत्री संगठनर मैत्री संसदर संपादिका लक्ष्मी चांद महोदया तांको स्वागत करिबा मंच को आजिर एई पुस्तक उन्मोचन दिवस रे पुस्तकटी लोकार्पित हेबाकु जाइछि एवं आमे समस्त आज एक आनंदमय विभोरित अनुभव को साउंटी धरिछे तेबे आसंतु मैत्री लक्ष्मी चांद ठारू सुनिबा संसद ए मैत्री संसद गठनर आभिमुख्य तथा वार्षिक विवरणी ए मंच को अंतरर सहित स्वागत करुछि मैत्री लक्ष्मी चांद महोदया अनुष्ठानर संपादिका जहांकर अदम्य निष्ठारे आज ए दिवस आम समस्तंक गहन रे जोरदार करताली तो कहि पारुनी आमे समस्ते बहुत दूर रे अछि समस्तंक पई मु ताली मारुछि एवं स्वागत करुछि लक्ष्मी चांद महोदया को ए मंच को मोर वीडियोटा कहीं ऑन होनी एमिति ही पढ़ी दउछि ठीक अछि शुभ संध्या आजिर अतिथि त्रयी को सभक्ति प्रणाम प्रिय मैत्री एवं जोग देथिला अन्यान्य अतिथि को मोर अंतरर शुभेच्छा अभिनंदन मैत्री लेखिका संगठनर मुखपत्र मैत्री पत्रिकार शुभ उन्मोचन पई आज आमे समस्ते गूगल मीट जरिया रे एठी एकाठी 2019 मसीह मानमयी रथ एवं मु मैत्री संगठन गढ़िबार परिकल्पना करथिलि आमर मूल उद्देश्य थिला साहित्यर विभिन्न विभागर उन्नति पई लेखिका मानकु प्रोत्साहित करिबा अर्थात संघबद्ध भावे साहित्य को समृद्धि करिबा ता सह जेउ लेखिका माने लेखुचंती अथच तांकर प्रकाशन रे समस्या रहुची ताकू दृष्टि देबा कुहा जाई पारे सामूहिक भावे सृजनशील दक्षतार विकास पई यह एक क्षुद्र प्रयास समस्त दीदी प्रणाम दीदी सब कथा शिखी न मात्र संघबद्ध भावे काम कले अनेक किछि आपे आपे शिखी होई जाए 2019 रु एजाबत आमे ताहार फलाफल मध्य पाइछु कोविड कटकणा पई एजाबत आमे आनुष्ठानिक भावे कौनसी सभा करि पारि नथिले मध्य वर्चुअली हमर गुडाई सभा आमे आयोजन करि सारिछु आगो को परिस्थिति सुधुरिले प्रतिवर्ष एक वार्षिक उत्सव करिवार योजना अछि मैत्री रो सदस्य माने सारा पृथ्वी रो आम सह जोड़ी होइछन्ति अमेरिका इंग्लैंड मालयेशिया प्रभृति देश रे मैत्री रो सदस्य माने रहिथिबारु से माने हमर ऑनलाइन आसर गुडी करे भाग नै उपकृत हेउतबे बोली आशा करूछु
ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆମ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବିବରଣୀ ପାଠ କରୁଛି। ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ମୈତ୍ରେୟୀ ମାସିକ ଆସର, ମୈତ୍ରେୟୀ ମଙ୍ଗଳବାର, ମୈତ୍ରେୟୀ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶନ, ମୈତ୍ରେୟୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ ପ୍ରସାରଣ ପ୍ରଭୃତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 7ଟି ମୈତ୍ରେୟୀ ମାସିକ ଆସର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ମୈତ୍ରେୟୀ ସୁଜାତା ମହାପାତ୍ର, ବିଶ୍ୱଭାରତୀ ଦାସ, ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ନମିତା ପାଇକରାୟ, ସସ୍ମିତା ମହାନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ରା ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଆହୁରି ଅନେକ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି 7ଟି ଆସର ଆମର ହେଇସାରିଛି। ପ୍ରଥମ ଆସର ଥିଲା 10-10-21 କବିତା ଆସର, ଯେଉଁଥିରେ ପୁସ୍ତକ ସମୀକ୍ଷା ହେଇଥିଲା ଭବାନୀ ଭୂୟାଙ୍କର, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଏବଂ ପାରମିତା ଷଡଙ୍ଗୀ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲି। ତାପରେ ଆମର 14-11-2021 ରେ ଗଳ୍ପ ଆସର ହେଲା। ସୁସ୍ମିତା ପଟେଲଙ୍କ ବହି ସମୀକ୍ଷା ହେଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ସସ୍ମିତା ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ଓଝା କରିଥିଲେ। 12-12-21 ରେ ଆମର ହେଇଥିଲା ତୃତୀୟ ମାସିକ ଆସର, ଯୋଉଟା ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ପରିବେଶିତ ଥିଲା। ପାରମିତା ଷଡଙ୍ଗୀଙ୍କ ବହିକୁ ନନ୍ଦିତା ମହାନ୍ତି ଏବଂ ମମତା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମର ଚତୁର୍ଥଟା ହେଲା 12-1-22, ସେଟା ହେଲା ଆମର ରମ୍ୟ ଗଳ୍ପ ଆସର, ଯାହାକୁ ମୋ ବହି ସେଥିରେ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ସ୍ୱାଗତିକା ସେଠୀ ଏବଂ ପୁରବୀ ଶତପଥୀ କରିଥିଲେ ସମୀକ୍ଷା। ପଞ୍ଚମ ଆସର ହେଇଥିଲା 13-2-22 ରେ, ଯୋଉଟା ବିଦ୍ୟୁତଲତା ଦାସଙ୍କ ବହି କରାଯାଇଥିଲା ସମୀକ୍ଷା, ତାକୁ ପଦ୍ମଜା ଶରଣ ଏବଂ ମୀନା ମହାନ୍ତି କରିଥିଲେ। ତାପରେ 13-3-22 ରେ ଚନ୍ଦ୍ରା ମିଶ୍ରଙ୍କ ବହିକୁ ଗାୟତ୍ରୀ ଦାସ ପିଙ୍କି ଏବଂ ସୌମ୍ୟା ସୁଭଦର୍ଶିନୀ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମର ରହିଲା ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ସରିଛି 10-4-22 ରେ, ଯୋଉଥିରେ ଥିଲା ଆମର ବିଷୟ ମୋ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ନେଇଥିଲୁ ଆଲୋଚକ ଡକ୍ଟର ଦେବାଶିଷ ଜ୍ୟେଷ୍ଠୀଙ୍କୁ, ଯିଏ ବ୍ୟାକରଣର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଦୀର୍ଘ ଅଧଘଣ୍ଟା ଧରିକି ବୁଝେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ମାନେ ସେଥିରୁ ବହୁତ କଥା ଶିଖିଥିଲୁ। ତା ଦେହରେ ବିସ୍ମିତା ସାହୁଙ୍କର ବହିକୁ ଯାଜ୍ଞସିନୀ ହୋତା ଠାକୁର ଏବଂ ଅନିତା ପାଣି ତାକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଆମର ରହିଛି ମୈତ୍ରେୟୀ ମାନମୟୀ ରଥଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପ୍ରକାଶିତ ହଉଛି ମୈତ୍ରେୟୀ ମଙ୍ଗଳବାର, ଯୋଉଟା ପ୍ରତି ମାସ ଦ୍ୱିତୀୟ ମଙ୍ଗଳବାର ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ଏଯାବତ ତାହାର 5ଟି ସଂସ୍କରଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇସାରିଲାଣି। ତାକୁ ଶ୍ଵେତପଦ୍ମା ପାଢୀ, ଲୋପାମୁଦ୍ରା ପରିଡା ପ୍ରମୁଖ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ମୈତ୍ରେୟୀ ପତ୍ରିକା ଯୋଉଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି ଏବଂ କିଛି ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ସେଇଟା 204 ପୃଷ୍ଠାର, ଯୋଉଥିରେ 40ଟି ଗପ, 40ଟି କବିତା, 8ଟି ପ୍ରବନ୍ଧ, ଏକ ନୂଆ ବିଭାଗ ଆମେ ସେଥିରେ ଯୋଡ଼ିଛୁ ଉପଭାଷା ସାହିତ୍ୟ, 2ଟି ଫିଚର ଏବଂ 4ଟି ପୁସ୍ତକ ସମୀକ୍ଷା। ମୈତ୍ରେୟୀ ବାହାରେ ବି ଆମେ ଅନ୍ୟ ଲେଖିକା ମାନଙ୍କର ଯେମିତି ମମତା ଦାସ, ସ୍ୱାଗତିକା ସାଇଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ସମୀକ୍ଷା ବି ସେଥିରେ ଆମେ କରିଛୁ। ଏଥିରେ ସମ୍ପାଦିକା ରହିଛନ୍ତି ଗାୟତ୍ରୀ ଆର୍ଯ୍ୟ। ମୌସୁମୀ ଦାସ ମତେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସେ ପତ୍ରିକା କରିବାରେ। ଆମ ସହ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏଡିଟୋରିଆଲ ବୋର୍ଡ ବି ରହିଛନ୍ତି ଆମକୁ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେବାରେ। ସୁନନ୍ଦା ବି ମହାପାତ୍ର, ସ୍ୱପ୍ନା ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ରହିଛି ଆମର ଯୋଉଟା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହେଇନି ଏବଂ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସେଟା ହେଲା ମୈତ୍ରେୟୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ ପ୍ରସାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ସେଟା ଆମର ଧୀରେ ଧୀରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଘଡ଼ି ସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ହେତୁ ଆମେ କୌଣସି ଜାଗା ନେଇକି କିଛି କରିପାରିଲୁନି, ବାହାରୁ ଯୋଉ ମୈତ୍ରୀ ମାନେ ଆସିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେଲାନି, ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଅନଲାଇନ ଆସର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ପ୍ରିୟ ଅତିଥି ମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ କରୁଛୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ କିଛି କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ବାଣ୍ଟିକି ନେଇଛୁ ଏବଂ ତାକୁ ସାଧ୍ୟ ମତେ ତୁଲଉଛୁ। ଆଗକୁ ଆହୁରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ଏବଂ ଆହୁରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ହେବ। ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଅତିଥିଙ୍କୁ ଆଣି ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ଗଳ୍ପ, କବିତା, ଉପନ୍ୟାସ ଏବଂ ବ୍ୟାକରଣର ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଆମକୁ ଶିଖିବାର ଅଛି। ଶେଷରେ ଏତିକି କହିବି, ଆଜିର ଯେଉଁ ଅତିଥି ମହୋଦୟ କେଦାର ମିଶ୍ର, ଯିଏକି ମତେ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଜି ଯେଉଁଠି ବି ଅଛି ସେଇ
केदार मिश्र मते गढ़िचंती। मैं समस्त कहीकि मते एते खुशी लाଗୁଛି मो मैत्रेयी रे मु तांको आज आनिकी अतिथि करि पारिछि। एवं मोर लेखा लेखी पई हिरणमयी मिश्र एवं चिरसिंद्र सिंह मते अनेक प्रेरणा देइछंती। समस्तଙ୍କ पाखरे मु चिर कृतज्ञ। आज मोर आमर एही सभारे समस्तଙ୍କୁ पाई ए तीन जन को विशेष कर समस्त बहुत इच्छा थिला तांको मानको मुहरु सुनिबा पई। आमे वर्तमान अतिथिଙ୍କ मुहरु सुनिबा। मु समस्तଙ୍କ पाखरे कृतज्ञ। ए समस्तଙ୍କୁ पाई आमर मैत्रेयी परिवार गर्वित। मु पुणी थरे समस्तଙ୍କୁ शुभेच्छा जणाउछि। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मीचंद महोदया। एमिति लागुथिला आपण ही हमर प्रेरणा। आ आज जेतेबेले आपनको मुहरु सुनिलु जे आपणकर प्रेरणा माने आम गहन रे आज भव्य आसन रे अलंकृत एवं आम समस्तंकर अतिथि देव भाव रे आम गहन रे उपस्थित सेतेबेले छाती कुंडे मोट हे जाउछि। एक सुंदर अवसर आम समस्त गहन रे आज वास्तविक एठी गुरुंकर गुरु समस्ते समस्तंकर एक अपूर्व समन्वयर समावेश बहुत सुंदर परिवेश आज तेरे बहु आडंबरपूर्ण भावरे हृदय रे बहु आडंबरपूर्ण एही पुस्तक उन्मोचन पत्रिका उन्मोचन दिवसटी चाली रही आम समस्तंकर सहयोग रे यहा थारु बळी आउ किछि बड़ कथा नाही। मु जेतेबेले मैत्रेयी रे जोग देउथिली सेतेबेले मानमयी दास हुंतु लक्ष्मीचंद महोदया हुंतु मौसुमी दास हुंतु सुजाता महापात्र हुंतु अन्य मैत्रेयी गण हुंतु एमाने मो पई जणे जणे उदाहरण थिले। आज सेमाने आमको एमिति हाथ धरी निज हृदय सहित संलग्न करई देइचंती लागुछि ए परिवारटी मोर समस्ते मोर नानी दीदी अपा एई भଳି आम समस्तंकर सहयोग रे आम समस्तंकर मिलित हस्त रे मैत्रेयी संगठन आगुक आगुक जाऊ एई कामना ही रखिबी एई आशा विश्वास ही रखिबी आ समस्ते रखिबा मध्य। तेबे वर्तमान समय आसीछि आउ एक पाद आगुक जिबार कारण आम गहन रे उपस्थित अछंती आमर बहु परिचित आम समस्तंकर प्रिय आम समस्तंकर गुरुतुल्य डॉक्टर हिरणमयी मिश्र जहांको पाई मितापा बहुत कथा कही गले मु कोन बा कहि परिबी से ही निजे निजर परिचय। तेबे तांकरी मुहरु आसंतु सुनिबा आम मैत्रेयी मानकर अस्मिता मैत्रेयी पत्रिकार जो विभाग गुड़िक रही उपविभाग गुड़िक रही ता विषय रे बहुत किछि जेते दूर डॉक्टर हिरणमयी मिश्र आम समस्त आगरे प्रबंध विभाग बा गल्प विभाग उपरे किछि आलेख्य रखिबे किछि मतामत रखिबे तेणु निश्चित भाव रे दिग्दर्शन देव एते संदेह नाही। तेबे काल विलंब न करी स्वागत करिबा मंच को डॉक्टर हिरणमयी मिश्र महोदया को एवं सुनिबा आम नमस्कार प्रणाम। समस्त को नमस्कार शुभ संध्या। आपण माने एते आडंबर सहकारे हमको परिचय दउचंदी जे प्रकृति मु बहुत संकुचित मन करछि मु विश्वास करि परउनी जे एते आडंबर सहकारे परिचित होबा पई मु योग्य मोर सामर्थ्य अछि। आपण मानक भितर मु भी जाने बड़ खुशी रो कथा जे मैत्रेयी परिवार तरफ रु जहा बहुत दिन धरी से माने योजना करि आस्थिले आपण माने समस्ते आज सेटा फलवती हेछि एवं एते सुंदर पत्रिकाटे आपण माने संपादन करी बाहर करि पाछंती। गोटे पत्रिका बाहर करिबा पई केते निष्ठा केते श्रम केते श्रद्धा दरकार ता आमे समस्त साहित्य सहित संपृक्त मनीष माने जानू एवं लक्ष्मीचंद का संपादन रे एते सुंदर लक्ष्मीचंद एवं ता सहित से जहा कहले गोटे लेखा भी हेछि मैत्रेयी रे गोटे दीर्घ गोटे संपादन मंडली अछि से माने समस्त सहयोग रे प्रकाशित सुदृश्य मैत्रेयी पत्रिका बहुत सुंदर लगला देखि की पत्रिका को जेते बेले माने बहुत जहा समस्त अनुभव करि परछन सतरे प्रकृति रे बहुत गरम चली छि एबे सेही समय साहित्य रो ए जो आसर ता निश्चित भाव जेहेतु मैत्रेयी परिवार रे सारा भारत वर्ष रु कोन बाहर भी मु देखि पारुची चंद्रापा अछंती बाहर भी किछि जोग देइचंती मैत्रेयी परिवार रो समस्त को एकाठी करबा बड़ असंभव कथा हैतंता संभवतः सेति पई डेरी हेछि किंतु जहा डेरी हुए ता बेले बेले खूब सुंदर हुए। तो ए मैत्रेयी परिवार रो मैत्रेयी पत्रिका रो आज रो शुभ उन्मोचन अवसर रे मु समस्त को हार्दिक शुभेच्छा एवं अभिनंदन ज्ञापन करूची।
पत्रिका रे एते सुंदर भाबरे कोनसी गोटे भी विभाग उना पड़ी नाही पत्रिका रे आरंभ होईची संपादिका मानकर किछि ओडिसा रो किछि संपादिका जो माने महिला हे संपादन करूचंती सेमानकर निज कथारू बासंती महांती और मीरा बेहुरा इत्यादि किछि प्रबंध रहिछि 45 टी कविता रहिछि लक्ष्मी कहिले जे 40 टी प्रकृत 45 टी कविता अछि 49 टी कविता दुखित 49 टी कविता 43 टी गप अछि मिठा मिठा संबलपुरी भाषा रो गोटे गप अछि गोटे कविता अछि पुस्तक समीक्षा अछि साक्षात्कार अछि सीता नैचंती सुचेता अपांकर सुषमा परिजा और लक्ष्मीप्रिया ओझांकर भ्रमण कहानी अछि तापरे ता सहित किछि शिशु उपयोगी दीटा रचना अछि अंबिका स्वाईंकर टिकी मामाली गप अछि स्निग्धा नायकर इलिसी ओ बेंगुली कविता अछि लागुची जेमिति कि साहित्य रो कौनसी विभाग को एई मैत्री माने छाड़िबा पई चाहि नांती सब कथा एते सुंदर भाबरे संयोजन करी सब कथा एते सुंदर भाबरे चिंता करी जे माने मैत्री ए जो पत्रिका को आज आम सामना को आनिचंती आज हमको उपहार देइचंती से समस्त को तांकर श्रम और श्रद्धा पाई मु पुनी थरे अभिनंदन जनाउछि मते प्रबंध बा गप कथा कहबा पई किछि कुहा जाय नै मु सेत पई बा से कथा कहबार प्रकृति रे किछि प्रयोजन नै अपन मानकर समस्त प्राय साहित्य क्षेत्र में परिचित ना एवं समस्त प्राय लेखा लिखि करूचंती मु देखुछि एवं समस्त को मोर आगु को जिबा पई शुभेच्छा पक्षीर उड़ीबार अछि पक्षीर गीत गाइबार अछि आकाश प्रशस्त आमे समस्त उड़ीबा सेही रास्ता रे समस्त जिबा तेनु किछि ताहाकू विशेष किछि समालोचना करिवार योग्यता बा सामर्थ्य मोर नाही मा मु करिबा पई जाउनी तबे मु ए जो मैत्रेयी ए शब्दटा मते बहुत आकर्षित करिथिला आरंभरू आपण माने देखिथिबे जतेबेले फेसबुक रे मैत्री रो किछि भी आसे मु सब बेले लेखे जे मु किछि ना किछि सेठी मंतव्य दबा पई किछि ना किछि मतामत दबा पई मु जेमती मो भीतर गोटे लोभ आसे काहे एते चमत्कार कथा एते चमत्कार परिकल्पना जे भारत वर्षर को जगह रे रहुतबा विशेष करी ओडिसा रे रहितबा विभिन्न शहर रे रहुतबा आम लेखिका मानकर गोटे मित्रपणर जेमती सामना को आसुची गोटे दर्पण ए मित्रपणर दर्पण रे सब कथा देखि हुए विश्वास देखि हुए भल पाइबा देखि हुए मित्रता शब्द को नहीं बा मित्रपण ऊपर चमत्कार गोटे गोटे अच्छी श्लोक अच्छी महाभारत रे जे सहृदात सर्वभूत नाम विश्वास नाम जायते सबु मनीष सबु प्राणी मानक भितर केवल मित्रपण ही विश्वास जन्म नहीं थाए न कश्चित कस्यचित मित्रं न कश्चित कस्यचित रिपु कई कहार शत्रु ही जन्म ही न थाए कई कहार भी मित्र ही जन्म ही न थाए व्यवहार न जायन्ते मित्राणि रिपुस्तथा केवल आम व्यवहार केवल आमर व्यवहार आ आमर आम निजर आमर निजको निजे केते आमे संप्रसारित करिबा पई चाहिबा सही अनुसार ही हमर मित्रपन तयारी हेताय तेनु मित्रपन जहा समस्त एबे कहउतिले केई जे किछि सान आ बडर भेद न थाए रहिबा भी आदौ आवश्यक नाही बा उचित नाही मैत्री को देखि आज मोर मने पडुची अनेक वर्ष तळे शकुंतला पंडा सुचरिता करथिले एवं सेते लेखिका मानक से आनुथिले ओडिसा रे प्रथम थर पई लेखिका माने सृष्टि करिबा पई एमिति गोटे प्रयास से आरंभ करथिले तांका आखिरे भी बहुत स्वप्न थिला आमे अनेक समय शकुंतला पंडा सहित कथाबार्ता हेचु व्यक्तिगत भाबरे आ से मु आशा करी जे मैत्री सुचरिता से अभाव पर हुए तो दिने दूर कर दे परिबो कारण एथरी भी किछि लेखिका एकाठी हेचंती आ स्वप्न देखिचंती ता हेले ओडिया साहित्य रे गोटे माइल खुंट हे मैत्री ठिया हबो या निसंदेह एबे साहित्य रे मित्रपणर अभाव नाही मित्रपणर उदाहरण साहित्य रे अनेक से ओडिया साहित्य हेउ जीवन हेउ पाश्चात्य साहित्य हेउ मित्रपण एक एमितिया भावना एमितिया गोटे आवेग जहा हृदय को हृदय सह जोड़ी दिए आम माने जितेबेले लेखा लिखि आरंभ करथुलु आमटो केते दूर रे थिबा मनुष्य माने हमकु चिट्ठी लिखुथिले सेतेबेले चिट्ठी थिला पत्र लेखा थिला पत्र लिखन गोटे अंश हेथिला हम शिक्षार आमे सिखुथुलु केमिति पत्र लेखा जाए आजिकल शेष पर समय नहीं तेबे एबे द्रुत भाव आउ जनक सहित जोड़ी हे जिवा पई हम पाखरे बहुत प्रकार टेक्नोलॉजी अछि ता भी आहुरी बेसी सुविधा करिछि सहज करिछि एवं सेहिति पई आमे आज एठी एकाठी बसी करी एका संगरे एते जन को निज घरे बसी देखि पारुछे तेनु मित्रपण बा मित्रता रे बांटी देबा को हुए निजको मित्रता रे निजको समस्त को भल पाइबा को हुए टिके टिके करी निजको बांटी देबा को पड़े अनेकंक भितरे आमे जति मित्रपण कथा देखिबा पृथ्वी रे आमे समस्त आम देशर जहा अछि आमे कृष्ण सुदामांक मित्रता को बहुत उदाहरण स्थानीय मित्रता बोली नै थाउ कारण कृष्ण और सुदामांकर सामाजिक स्थिति संपूर्ण भाबे भिन्न थिले मध्य तांक भितर मित्रतार रज्जु थिला जहा हम समस्तंक पई खूब उदाहरण स्थानीय तेबे एमती
एमती आहरी बहुत मित्रतार उदाहरण अच्छे। आम पंचसखा कथा जाने, पंचसखार बलराम दास, जगन्नाथ दास, अच्युतानंद, जशवंत, अनंत सखा मन कथा जाने, जो से बहुत चमत्कार सृष्टि करी आमको दे जाइछंती। ता सहित आम सत्यवादी बकुल बंधर भी पंचसखा कथा जाने, कृपा सिंधु, गोपबंधु, गोदावरी, हरिहर, नीलकंठ एमाने समस्ते केवल सखा पर बांधी माने केवल साहित्य सृष्टि करुनथिले, से भविष्य तैयारी करने विद्यालय करथिले, शिक्षा देउथिले एवं जीवन विद्यालय माने जेमती सेठी एकाठी करी किछि पिलांकु ओडिसा पई स्वप्न देखुथिले। मित्रपण सब बेले स्वप्न देखिया पई उस्काए, मित्रपण सब बेले परस्पर को जोड़ी हवा पई गोटे रज्जु देखाए। आपण माने मु गोटे दिटा छोट कथा कहबी जे पृथ्वीर विभिन्न कोणरे केमती मित्रपण हमकु उदाहरण देई जाईछि, मित्रपणर केमितिया बंधुता से भितर मते सब बेले बहुत बहुत समय मु भाबे। आपण माने समस्त देखिथिबे आमर तारुण्य रे मैरिलिन मनरो बहुत फेमस थिले। मैरिलिन मनरो तांकर सांग थिले इलाजेन फिट्जगेराल्ड। इला बोली से बहुत फेमस थिले बा तांको के फिट्जगेराल्ड बोली भी बहुत फेमस थिले। आपण माने जानिले आश्चर्य हेबे, इलाजेन फिट्जगेराल्ड कर गोटे समय रे जेतबे संगीत तांकर सब जाक शो फ्लॉप हो जाउतिला। से मैरिलिन मनरो तांका सांग थिले एवं सेतबे से लोकप्रियतार शीर्ष रे थिले। मनरोंकर शीर्ष लोकप्रियता आज भी ईर्षणीय पाश्चात्य जगत रे। से लोकप्रियतार शीर्ष रे थिले। मनरो निजे चिंता कले जे कोन कले तांका बांधवी को से एई असुविधा समय रे सहाय्य करि परिबे। से सबु जाक जते क्लब हाउस थिला सबुर मालिक मानकु अनुरोध पठेले जे इलांकर शो रखिबा पई एवं ता सहित से कहिले जे इलांक शो रे मु जिबी एवं इलांक शो रे मनरो जाउथिले। मैरिलिन मनरो जहा जे सेतबेले कि पाश्चात्य जगत रे जे सेतबेले लोकप्रियतार एते ऊर्ध्वरे थिले, सी जाउथिले बोली तांको देखिया पई लोक माने आसु आसु इलांक शो रो सब जाक टिकेट बिक्री ही जाउथिला एवं इला भी कालक्रमे बहुत बेसी पुणी थरे सेमती मैरिलिन मनरो को भलिया लोकप्रियतार शीर्ष को छुई पारिथिले। जने बांधवी असुविधार समय केमिति हाथ बढ़ाई दे पारे, जने मित्र केमिति तार मित्रपण रे आउ जन को असुविधार समय रक्षा करि पारे, आमे एई बंधुतारु देखिताउ। एमानंकु बाद देले आपण माने समस्त वर्जिनिया वुल्फ और कैथरीन मैन्सफील्ड कर बंधुतार कथा निश्चित भावे सुनिथिबे। दुई जन जाक लेखिका थिले। दुई जन जाकर जीवन प्राय पाखापाखि जीवन एका भलिया बंचुथिले। दुई जन जाकर संतान नथिले। दुई जन जाकर गोटे डिस्टर्ब्ड फैमिली, गोटे बहुत बहुत भली भाबरे माने बहुत भली भाबरे विचलित पारिवारिक जीवन थिला एवं ता भीतर तांको बंधुता परस्पर को परस्पर निकट करथिला एवं उभय बारंबार स्वीकार करिसंती जे एई बंधुता पाही से माने से जो 7-8 वर्षर बंधुतार समय से समय से सबुठारु भल सृष्टि दे जाइछन्ती, सबुठारु बेसी भल सृष्टि करि पारिछन्ती। आमे एमाने को छाड़िले आपण माने समस्ते ब्लैक देखिथिबे, बहुत गोटे लोकप्रिय सिनेमा थिला। ता छडा भी आमे हेलेन केलर और मार्क ट्वेन कर तांकर शिक्षक मार्क ट्वेन कर बंधुता देखिछे। जदि मार्क ट्वेन आसी नथंदे हेलेन केलर के जीवन रे, ताहले होय तो हेलेन केलर एते लोकप्रिय हेई पारि नथंदे बा हेलेन केलर को सारा पृथ्वी अष्टम आश्चर्य बोली कही आमे जानि पारि नथंदे। प्राय 50 वर्ष पार करि सारिथिबा हेलेन केलर मार्क ट्वेन के जीवन रे, मार्क ट्वेन जतले 50 वर्ष पार कर सारथिले, हेलेन केलर के बयस जमारू 14 वर्ष थिला। सेमानक भितरे एभली बंधुता आसिला जे हेलेन केलर कर सब प्रकार जेते जहा प्रकाशर जहा तांको भितरे प्रकाशर जेते टैलेंट थिला, जेते तांकर जहा जहा सब सामर्थ्य थिला, सब से प्रकाश करि पारिले एवं जोथि पई कि आमे हेलेन केलर को अष्टम आश्चर्य भाबे मानिबा पई बाध्य। छोट पिला मानक बहिरे भी बहुत समय मित्रता को नहीं बहुत उदाहरण थाए। जेमति कि आपण माने पिला मो झियो छोट थिला बेले गोटे स्टोरी पढुतला सब बेले मातिल्दा। मातिल्दार जने शिक्षिका थिले। मातिल्दा को तांको बापा मां एते भल पाउ नथिले, किंतु मातिल्दार गोटे अद्भुत प्रकार ता पाखरे गोटे लक्षण थिला जे से समस्त को निज गोटे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर बोली कहा जाय ताकू। से समस्त को मूव कर दे परता, चलै दे परतला निजे चाहिले आखिरे। तो तांकर तार जने ता जीवन रे जाने मिस हनी बोली जाने शिक्षिका आस्तिले एवं सेमानंक भितरे हेतला से मित्रता जहा जे आपन मानक भितरे हेची से मित्रता जगु मिस हनी बा तार जे शिक्षिका से मातिल्दा को एते स्नेह करिथिले जे सेतरे से मातिल्दा तांकर झियो भलिया ही तांको पाखरे तांको संतान ही रहि जायतिला। मित्रतार परिसमाप्ति नहीं, मित्रतार कोनोसी संज्ञा देबार आवश्यकता नहीं। जो मित धातु बा जहार अर्थ हैला संस्कृतर मित धातु जहार अर्थ हैला स्नेह, सेइथरु आसीची मित्रता अर्थ रे। तार अर्थ हैला मित्र हेउची से जे कि स्नेह देई पारे।
स्नेह दबा सब मनुष्य मान भितर स्नेह देवार जो प्रवणता ता हुए तो थाए किंतु केतबेले केमिति आमे से स्नेह देवार प्रवणता को अन्य पाखरे पहुंचेबारे कौन कौन सब प्रतिबंधक आसी जाए जीवन एते विस्तृत और जीवन रे एते असुविधा एते सुविधा एते सब क्षण रे मित्र ही एकमात्र एमिति गोटे संपर्क मित्रता जहा कि सब समय रे हुए तो आमे चाहिए बहुत दूर रास्ता रे थिले मध्य मित्र आम पाखरे थाई पारे इंग्रजी रे गोटे प्रोवर्ब अछि कह जाय a friend's house is never far away जे गोटे बंधुर घर केबे हेले दूर नुहे कारण बंधु तो हृदय रे थाए से दूरतार को जीवबा केमती ए सब कथा कहि सारिला परे आपन मानक भितर जो मित्रपन ए जो मैत्री बाहर करिसंती आपन मानक भितर थिबा मित्रपन ओडिया साहित्य पय खूब शुभंकर एहा मु निश्चित भाबे कहि परिबी कहीं ना ए तो एबे टिके तळे छंदा एते चमत्कार गीत गाइले मानु बहुत सुंदर चित्र आंकंती एवं दूर रे अछंती चंद्रा मैडम जे जहार झियोटी पथुरिया साहुरी आमे समस्त पढी कि तांको समस्त जानि परिचय समस्त से माने चंद्रा मैडम कहि परिबे जे मित्रतार केते दीर्घ केते विस्तृत केते विस्तृत हेई पारे केते व्यापक हेई पारे तार प्रभाव गोटे बही लेखिले से तांकर व्यक्तिगत जीवन एते प्रकार संघर्ष व्यक्तिगत जीवन एते सफलता एते कथा गोटे गोटे ऐश्वर्यर शीर्ष रे थिबा गोटे देश रे से रहउचंती तांकर निजर वृत्तिर सफलता ए सब सत्वे से गोटे बही लेखिले पथुरिया साहिर झियोटे पथुरिया साहिर जहा आज तांको ओडिसा रा बहुत लोकंग पाखरे परिचित करि दे परिछि एवं जहा फल से मित्रपण बांधी आपन पाखु आछंती मु बहुत गुडे एमती आभासी ये देखुची तांको चंद्रापा को तेनु आमे तांको अपा डाकिबा आरंभ करि सारलुनी जहा कि संभव नथंता जदि से एई जो झियोटे पथुरिया साहिर लेखि नथांते एते सफलता सत्वे से ओडिया भाषा रे लेखितिबा ओडिया शब्द रे लेखितिबा बही ही तांको आज मित्रपण रे बांधी देछि आमे आम साहित्य को भल पाइबा आम शब्द को भल पाइबा आम भाषा को भल पाइबा एवं भल पाइबा आम सहित मित्रपण रे बांधी हेबाकू इच्छा करुथिबा दूर दूरांतर रे थिबा सब लेखिका मानकू समस्त को सब मनुष्य मानकू लेखिका मानक भितर सौहार्द्य बहुत आवश्यक पड़े केदार अछंती तबे मु कहिबी निश्चित भाबरे सब स्त्री लोकर जीवन रे जेते जहा सफलता बाहर को देखा जाउतिले मध्य गोटे झरकार आवश्यक अछि गोटे वातायन आवश्यक अछि जहा माध्यम रे से सब कथा को बाहर को फिंगी देई पारिबो जहा से आउ कहा को देखै पारिबो नाही जेहेतु आम समाज रे सामाजिक स्थिति भितरे सामाजिक व्यवस्था भितरे अवस्था भितरे स्त्री लोक मानकर जीवन रो संघर्ष टिके अधिका कारण से मानकू पुओ मानक भली पुरुष मानक भली गोटे टेकन फॉर ग्रांटेड गोटे गोटे ऑलरेडी एस्टाब्लिश सिचुएशन बा परिस्थिति बा सुविधा मिली न थाए जन्म रो गोटे सुविधाजनक स्थिति रे से मानकू केही देखि न थांती सेही दृष्टि रु आम पई मित्रपण रो आहुरी अधिक आवश्यकता अछि सेही दृष्टि रु आमे परस्पर को समस्त हाथ बढ़ेबा परस्पर को भल पाइबा परस्पर सहित हृदय जोड़ी देबा एवं प्रकृति रे सतसतिका भल पाइले मनुष्य पनिया सार्थक हुए या मु कहनी आपण माने समस्त एक कथा जानि निश्चित भाव में मत 10 मिनिट समय दिया हेतला मु गोटे गुलजारंकर प्रिय गुलजारंकर गोटे छोट शायरी सहित सारी भी मोर वक्तव्य बेसी समय नबार अवकाश नुहे अपेक्षा अच्छे सांग चिरश्री आ केदार मिश्र तेरे से बहुत भल वक्ता बेसी भल कहिबे तेबे गुलजारंकर ए जो मित्रता को नहीं जो गोटे सुंदर शायरी अछि अपन मानक पई मु कहूची दौलत नहीं शोहरत नहीं न वह चाहिए दौलत नहीं शोहरत नहीं न वह चाहिए कैसे हो बस ये दो लफ्जों की परवाह चाहिए कैसे हो बस ये दो लफ्जों की परवाह चाहिए मित्रता पई याठो अधिक सुंदर कथा आ किछि हेइ न पारे अपन माने समस्ते मित्र पर एमति बांधी रहंतु एवं हमको बांधंतु मैत्री पई पुनी थरे अपन मन को बहुत बहुत शुभेच्छा और अभिनंदन धन्यवाद नमस्कार बहुत बढ़िया लगिला एक सुंदर परिवेश के आम समस्त गहन रे भेटी दउथिले मैत्री आम गहन रे अतिथि रूपे आमे जहां को पाइथिलु डॉक्टर हिरणमय मिश्र मु प्रभाती दीदी को टिके अनुरोध करबी निजको म्यूट कर देबे प्लीज प्रभाती दीदी धन्यवाद आपण को वक्तव्य रे आमे सुनुथुलु ए प्रशस्त साहित्य आकाश रे मैत्री मानकर उड़ान आपण को वक्तव्य अनुसार ही निश्चित भाव रे सुदीर्घ हेबो
ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏ ଯୋଉ ମମତାବୋଧ ରହିଛି, ଏ ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି, ଆତ୍ମୀୟତା ହେଉ ବା ଅନ୍ତରଙ୍ଗତା ରହିଛି, ତାହା ଏମିତି ଆମେ ପାଉଥିବୁ। ମୈତ୍ରେୟୀ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାହିତ୍ୟ ଆକାଶର ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ। ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ, ଏ ଆସ୍ଥା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଗଜୁରି ଉଠୁଛି। ମିତ୍ରତାକୁ ନେଇ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆତ୍ମରଞ୍ଜକ ଅଭିଭାଷଣରେ ଏ ପରିସର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଗ୍ଧ। ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ। ମୁଠାଏ ମାଟିର କୋହ ଆଉ ହସନ୍ତ ନଈ ତୁଠରେ ଆଞ୍ଜୁଳାଏ ଠିକ୍ ପଣ, ଯେଉଁଠି ମିଶେ ସେଠି ଜନ୍ମ ହୁଏ କବି। କଳ୍ପଲୋକର ସାହିତ୍ୟ ଓ ଲୋକମଞ୍ଚର ଆବେଗ ଯେଉଁଠି ଯୁକ୍ତ ହୁଏ ସେଠି ଜନ୍ମ ନିଏ କବିତା। ଏମିତି ଅନେକ କବିତା ଆମ ମୈତ୍ରେୟୀ ପତ୍ରିକାରେ ସ୍ଥାନିତ। ଦିଦି କହୁଥିଲେ, ଡକ୍ଟର ହିରଣ୍ମୟୀ ମିଶ୍ର ମହୋଦୟା କହୁଥିଲେ 49ଟି କବିତା ରହିଛି। ବାସ୍ତବିକ ଏସବୁ କବିତାକୁ ଯୋଉ ଆଧାରରେ, ଯୋଉ ଭାବରେ, ଯୋଉ ଶବ୍ଦରେ, ଯୋଉ ସଂଯୋଜନା ଭିତରେ ଆମ କବୟିତ୍ରୀ ମାନେ ସଜେଇଛନ୍ତି, ଆମ ମୈତ୍ରେୟୀ ମାନେ ସଜେଇଛନ୍ତି, ତାହା ପାଇଁ କିଛି ତ ଆଲୋକପାତର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଆଜିର ମଞ୍ଚକୁ ଆମର ସେଇ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ଆମେ ଆମ ଗହଣରେ ପାଇଛେ ସୁସାହିତ୍ୟିକ କେଦାର ମିଶ୍ର ମହୋଦୟଙ୍କୁ। ଶୁଣିବା ତାଙ୍କଠାରୁ ଏଇ ମୈତ୍ରେୟୀ ପତ୍ରିକାର କବିତା ଉପରେ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭାଗ ଉପରେ କିଛି। ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆମର ଅତିଥି କେଦାର ମିଶ୍ର ମହୋଦୟଙ୍କୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ବାସ୍ତବରେ ଭାବୁଥିଲି ମୁଁ ଶେଷରେ କହିବାର ଅଛି, ଭାବୁଥିଲି ଚିରଶ୍ରୀ ବାପା କହିବେ, ତାପରେ ମୋର କହିବାର ପାଳି ପଡ଼ିବ। କାରଣ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ଏଠି ଅଡ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଆଉଟ୍। ମାନେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଲେଖିକା, ତା ଭିତରେ ମୋର ଉପସ୍ଥିତି, ମୁଁ ବୋଧେ କେବଳ ଗୋଟେ ଜେଣ୍ଡର ଇକ୍ୱାଲିଟି ର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ହେଇକି ଏଠି ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ବଟ୍ ବହୁତ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାର୍ ସେମିତି ବୋଧହୁଏ କିଛି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହଠାତ୍ ମୋ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଲା ଯେ କାହିଁକି ସାର୍ଙ୍କୁ ଆମେ ପଛରେ ରଖିବା ବା ଆମ ଭିତରେ ସାମିଲ କରିନେବା। ଜଣେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଭଉଣୀକୁ ପାଇଲୁ ଅତିଥି ଭାବରେ, ସେଇ ଭିତରେ ଆମେ ଜଣେ ଭାଇଙ୍କୁ ଅତିଥି ଭାବରେ ଭେଟି ଦେଇ ତାପରେ ପୁଣି ଥରେ ଭଉଣୀକୁ ନେବୁ। ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ଚିରଶ୍ରୀ ଦିଦିଙ୍କୁ ଡାକିବି। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ପୁଣି ଖୁସିର କଥା, କ୍ଷମା କରିବେ ମଝିରେ ପଶିଲି, ପୁଣି ଖୁସିର କଥା ଆମ ସହିତ ଶ୍ରୀ ପବିତ୍ର ମୋହନ ଦାସ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବେଶୀ ଖୁସିର କଥା, ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ। ପ୍ରଣାମ ପବିତ୍ର ଭାଇଙ୍କୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁଜା ଦିଦି ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆମକୁ ନୋଟିସ ଦେଲେ ଯେ ପବିତ୍ର ଭାଇ ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଆନନ୍ଦ ବହୁଗୁଣିତ ହେଇଯାଉଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ କହିହବନି ଏତେ ବିଭୋର ହେଇଯାଉଛୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ। କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ଆମକୁ ନିଜର ଭାବିକି ଏମିତି ପଳେଇ ଆସନ୍ତି ଆମ ଗୋପନରେ ହଉ ବା ଆମ ଅଜାଣତରେ ହଉ, ସେତେବେଳେ ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗେ ଯେ ଯାହା ହଉ ଆମ ସହିତ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ପବିତ୍ର ଭାଇ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଶୁଣିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଅତିଥି କେଦାର ମିଶ୍ର ମହୋଦୟଙ୍କୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ ଭାବି ପାରୁନି ଯେ ମୁଁ କଣ କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସଭା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ମିଶିକିରି ବୀଣା ବାପାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଲେ। ଏବଂ ବୀଣା ବାପାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଲା ବେଳେ ମୋର ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡୁଥିଲା ଯେ ବୀଣା ବାପା ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖିକା ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସଂଘର୍ଷ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହେଇକରି ଥିଲା, ଆପଣ ମାଧବୀ ଦାସୀଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସରଳ ଦେବୀଙ୍କର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଲେଖିକା ନିଜ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ନିଜ ପରିବାର ଭିତରେ, ନିଜ ସମାଜରେ, ନିଜ ଜୀବନରେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲେ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଂଘର୍ଷ। ଅବଶ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଂଘର୍ଷକୁ ହିଁ ନିର୍ମାଣ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବୀଣା ବାପା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସଂଗଠନର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଲେଖିକା ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସଂଗଠନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁ ବୀଣା ବାପାଙ୍କ ରିଭାଲୁଏସନ ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟକୁ ନେଇକରି ତ ବହୁତ ହବ, କିନ୍ତୁ ସଂଗଠିକା ଭାବରେ ସବୁ ଲେଖିକାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚକୁ ଆଣିକରି ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିକରି ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନର ରୂପ ଦେବା। ଆଜି ଯଦି ମୈତ୍ରେୟୀ ତିଆରି ହେଇଛି, ଆଜି ଯଦି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବହୁ ଲେଖିକା ନିଜ ନିଜର ସଂଗଠନ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ସେଠି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି
वीणा अपांकर गोटे प्रेरणा निश्चय रही। तेणु वीणा आपा को अधिक मन पड़ुचे एवं मु आपण मानक कहि रखुचे जे वीणा पाणी महांती को तांको जीवन काल भितर आपण माने जेतिकी पढ़ी आगामी दिन देखिबे जे आपणकर झियो किंबा आपणकर नातुणी कि आपणकर आउ चारिटा पीढ़ी परे वीणा अपा अधिक रु अधिक प्रासंगिक लगे। सबु जो लेखिकार सबुठु बड़ गुण होची जे सबुठु भल लेखिका होची सीए जे निज समय ठू बहु वर्ष आग को देखिकरी किछि लिखि था एवं मु भाबे जे वीणा अपा सेई कोटीर लेखिका हुए तो आज तांकू जेतिकी मु तो सब भाबे जे वीणा अपा को आमे सब गोटे अंडररेटेड राइटर करके रखी दिले उड़िया साहित्य रे एवं तार विभिन्न कारण अछि से कारण गुडा के संपर्क रे मु अधिक किछि कहबा को चाहू नै। तबे मु आज जो कथाटी विशेष कहबा को चाहूतली जेते बेले निनी ताकू लक्ष्मी चांदोली आपण जानନ୍ତି सी होची मोर सान भौणी निनी कारण पवित्रता बड़ भाई आ मु हम दिजन क्लासमेट तेणु से सूत्र रे मु ताकू गढ़ी नै वास्तव रे केही काहा को साहित्य रे गढ़े नै। साहित्य रे समस्त निज निजर प्रतिभा निज निजर दक्षता निज निजर अध्यवसाय को लेकर आगु आसती तार से प्रतिभा थिला तार से दक्षता थिला सेही काम से आज करछि। मोर काम होची गोटे बड़ भाई भाव में केते बेले केमती केमती ताकू टिके बाट देखै देबा छोट छोट काम करछि एवं सेटा बहु सेटा बड़ भाई मानकर काम एक्चुअली सेतरे विशेष किछि गढ़ीबा भलिया काम हम करने। काली मु कलिकता रे थिली कलिकता रे थिला बेले हठात मोर बंधु अंशुमान कर बंगाली कवि से जन पंजाबी कविंकर कवितार अनुवाद पढ़िले एवं कवितार ना था मातृभाषा एवं प्रथम धाड़ीटी होची जे मु जो कविता पढ़े जो कविता लिखे से कविता मोर माँ बुझी पारे नहीं जदियो से कविता को मु मोर मातृभाषा रे लिखे। एटा केवल लेखक पई नुह पृथ्वीर सबु सर्जनशील सत्ता पई एटा होची सबुठु बड़ चैलेंज जे जहाँ से लेखे जहाँ से प्रकाशित करे जहाँ से प्रकटित करे ताकू बुझेइबा ताकू पहुंचेइबार कामटी सब बेले गोटे दुरूह व्यापार जे जो कविता मु बा आपण माने लिखुचे से कविताटी वास्तव रे मो माँ मो भौणी मो झियो मो स्त्री मोर प्रेमिका मोर बांधवी वास्तव रे पढ़ुची कि जदि पढ़ुची से ताकू बुझी पारुची कि एवं सुरजित पात्रंकर से कविता रे टिके तळकु तळकु आपण जेतेले आसीबे मु भाबुची छोट कविताटे मु ताटे के पढ़ी देबा को चाहूची। कविताटी होची माय मदर एंड माय पोएम। My mother could not understand my poem, although it was written in my mother tongue. She only gathered that there was some grief in her son's mind. But where from his grief came while I am here? My illiterate mother scanned my poem with great care and said to herself, "Look, people, look, the sons whom we gave birth from our wombs tell their grief to the papers, not to us." जो पिला को आमे जन्म दो से तार दुख बखणे को गोटे कागज खोजुची कारण से मते पाउ नै। She took the page to her breast, hoping perhaps it is the only way of getting close to her son. तो भावे जे पृथ्वी प्रति लेखकर सबुठु बड़ वेदनाटी होची एया जे आपण जहा कहिबाकू चाहूचंती सेटा गोटे शून्य कागज रे ही आपण कहउचंती गोटे शून्यता को एड्रेस करी कहउचंती एवं से शून्यता आपण को केते दूर प्रकटित करूची केते दूर प्रकाशित करूची सेटा होची प्रति लेखकर सबुठु बड़ आह्वान जे निजको खोला कागज रे खाली कागज रे केते अधिक आपण आपनकर वेदना गुडा को ढाली परचंती आपनकर संघर्ष मान को ढाली परचंती आपनकर संपर्क मान को ढाली परचंती। साहित्य रे सबुठु बड़ समस्या होची जे आमे हमर संपर्क मान को केते निबिड़ भाव रे प्रकटित करूचे
ए संपर्क रे आमे केबे आलोचना करिछि कि मत लगे जे क्रमशः आमर जो साहित्य आलोचना एते अधिक कृत्रिम आ एते अधिक आडंबरपूर्ण हो जाउछि जे सेठी आमर जो जीवन रे जो सरल एवं छोट छोट कथा गुड़िक अच्छी से गुड़िक अणदेखा हो जाउछि। साहित्य रे एकमात्र लक्ष्य एकमात्र आदर्श होउछि सहित रहिबा, टू बी विथ। एवं टू बी विथ कहले to be with your family, to be with your friend, to be with your society, to be with people who are depressed and oppressed, to be with the world which is in utter danger। तेणु ये सहित रहिबा आपण केते अधिक लोकंक सहित रहि पारुचंती सेटा होची साहित्य पय सबुठु बड़ चैलेंज आज तारीख रे। एवं एठी मु बिल्कुल लेखक एवं लेखिकार भेद करू नै, कारण मु सब विश्वास करि आछि जे लेखक र आह्वान से नारी पुरुष निर्विशेष समान, जदिओ नारी भाव रे टिके अधिक संघर्ष टिके अधिक ऐतिहासिक जंत्रणा नारी भोगी आछि सेटा भिन्न प्रसंग, किंतु लेखक भाव रे जो सहित रहिबा टिके आगु हिरणमय आपण को मैत्री कथा कहतले जोठी आमे गोटे एमती गोटे पृथ्वी देखुचे जोठी प्रतिदिन जड़े लोक चाहिबो कहबो एवं गोटे देश रे प्रतिदिन मु जाइकरी बोमा माड़ करिवे। आपण भाबंतु यूक्रेन रे जो महिला एवं शिशु माने अछंती सेमानकर दोष कोन, सेमानकर कोथि पई सेमाने गोटे मरण जंतारे ठिया हेचंती। प्रतिदिन बंकर भितरे बोमा फुटुची एवं गोटे देश पूरा पूरी उजुड़ी जाउची एवं जो लोक माने मरुचंती सेमानकर युद्ध सहित बा क्षमता सहित कौन प्रकार संपर्क नहीं। तो तार भितर आपण मैत्री को केमती देखिबे, तार भितर साहित्यर भूमिका को आपण केमती देखिबे। जेतेबेले दंगा होची, जेतेबेले विभिन्न क्षमता आड़े धर्म नारे जाति नारे परिचय नारे एवं तार सबुठु अधिक शिकार होती महिला एवं शिशु माने, सेमानकर सहित आपण केते दूर अछंती, केते निबिड़ भाव रे आपण माने अछंती बा केते निबिड़ भाव रे मु अछि। आपण मानको ए प्रश्न पचारले बेले गोटे कथा मन रखंतु, जहा मु आपण माने बोली कहूची तार गोटे अंगुठी मो आड़ को मध्य अछि, कारण मु भी आपणकर समान गोष्ठी रा समान संप्रदाय भितर अछि। तेणु आमे जो सहित रहिबा कहा सहित रहिबा और केते निबिड़ भाव रे रहिबा तारी उपरे हमर साहित्य सार्थकता निर्भर करछि। आपण जेते निबिड़ भाव रे जेते अंतरंग भाव रे आपण को माँ पई कविता लिखि परिबे, आपण को भौणी पई कविता लिखि परिबे, आपण को झियो पई कविता लिखि परिबे, कविता सेते अधिक सार्थक हब। कविता को लेकरी बौद्धिक आलोचना, शैलीगत आलोचना, तात्विक आलोचना बहुत ही, किंतु सबुठु सार्थक कविता होची सेटा जोठी मो माँ मोर कविता को पढ़ी गोटे दिन कहितला जे तो जेजेमा ऊपर लिखिथिबा कविताटी भल होइतला, बापांक ऊपर कविताटी लिखि नथिले चलितांता। मु भाबे जो मो माँ को लगिला जे मो बापा को नहीं लिखिथिबा कविताटी ता पई ग्रहणीय नुह, सेठी कोठी ना कोठी मते लगिला जे मो माँ एवं मो भितर गोटे टसल अछि, गोटे कॉन्फ्लिक्ट अछि एवं से कॉन्फ्लिक्ट अंततः मो कविता रे स्पष्ट प्रतीयमान होछि। तेणु सुरजित पात्रकर कविता एवं मोर कविता ए दीटी भितर एवं मो माँ को ता भितर रखिबा भितर मो माँ भितर मु आपण मन को समस्त को देखुछि। एवं गोटे कथा जे जीवन रे गोटे काम आपण मन को समस्त को एटा भाबी पारंती जे गोटे साना भाई भाव रे बा बड़ भाई भाव रे आपण को मोर गोटे टास्क जे जीवन रे निजर गोटे धाड़ी कविता केबे निज माँ की निज झियो को सुनिबे, जो दिन आपण को माँ कि आपण को झियो से कविता रे निज को आविष्कार करिवो, निज को दर्पण भलिया देखि दबो, से दिन भाबिबे जे आपण किछि लिखिचंती। से दिन को आपण मन अपेक्षा करंतु।
एवं शेष कथाटी हूँ ये जो मैत्रेयी प्रकाशन जिते बड़े कौन सी पत्रिका बाहर मत बहुत डर लगे सचित्र विजय ठू आरंभ कर विभिन्न समय पत्रिका संपादना करिवार जो अभ्यास मोर रही मु गोटे कथा जानी जे जेते अधिक कागज दर बढ़ुची जेते अधिक काली दर बढ़ुची प्रिंट दर बढ़ुची 6 टंका घोड़ा को 9 टंका दाना नुह 6 टंका घोड़ा को 6000 टंकार दाना दरकार एवं पत्रिका बिक्री करी आपनकर राजस्व चलिबो नाही तेणु पत्रिका प्रकाशन करिबार गोटे आनंद अच्छी शंख हुड़हुड़ी देकरी आपण आपनकर पत्रिका को वंदना करते मु भी आपण मानकु शुभेच्छा जनाऊँगी किंतु चेष्टा करंतु जे अल्प खर्च रे केते सहज भाबरे निजकु आपण माने स्थानित करि परिबे ओडिसा रे गोटे बड़ पत्रिका आंदोलन रो आवश्यकता अछि जो पत्रिका आंदोलन रो सबुठु बड़ आवश्यकता होची जे सबुठु कम दरर कागज रे पत्रिका छपा हबो 16 पृष्ठार गोटे कविता बा 16 पृष्ठार गोटे पत्रिका बाहरु किंतु नियमित बाहरु 16टी कविता को लेकरी बा 4टी कविता को लेकरी गोटे पत्रिका बाहरु 4टी पत्रिका गोटे गप गोटे प्रबंध को लेकरी गोटे पत्रिका बाहरु समयांतर बोलिकरी हिंदी रे गोटे पत्रिका बाहरे 16 पृष्ठार गोटे पत्रिका नियमित भाव में पंकज बिष्ट ताकू बाहर करती एवं तार जो क्वालिटी सेमती मैत्रेयी मु भावुची किछि किछि अभिनव कथा चिंता करू आपण बिल्कुल से जो गोटे सगड़ गुड़ार धारणा रे पड़ंतु नाही कारण आपणक भितरु माधवी दासी किंबा सरला देवी बाहरी बार अछि सरला देवी तांक समय रे आपण मानकु पुनी बारंबार सरला देवी कथा मु एति पई कहूची जे जति ओडिया लेखिका माने जेते आलोचना करती से सरला देवी कथा बहुत कम आलोचना भीतर को आसे किंतु पृथ्वीर आज तो फेमिनिज्म को लेकर बहुत चर्चा चली पृथ्वीर फेमिनिज्म रे जति सब गोटे बड़ ना आपन को केबे कहिबार सुजोग मिलिबो से नाटी होची सरला देवी तेणु सरला देवी माधवी दासी कुंतला कुमारी वीणा आपा माने बाहरी बाकु हेले आपन को टिके बाउंड्री को पुश करिया को पड़िबो किछि अभिनव चिंता करिया को पड़िबो किछि नुआ कथा चिंता करिया को पड़िबो किछि भांगिले जाईकरी किछि गढ़ी परिबे तेणु से भांगिबार दुस्साहस आपण मान को रहू आ से भांगिबार दुस्साहस को मु आपण मान को सब बेले अभिवादन जणेबी आपण मान को बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार मते सुजोग दैचंती निनी रो बड़ भाई भाबरे नो बरन आपण मानकर भाई भाबरे आपण मानकर कारण मोर खुड़ी भी अछंती पुओ भाबरे हम देखुतले कारण बहुत संपर्क अछंती आ जो दुई जन अतिथि से मन मोर अति प्रिय हिरणमय अप्पा और चिरश्री अप्पा कारण दी जन एका संगे टिके अल्प परे मु लिखिछि किंतु दी जन का सहित बढ़िछि एवं हिरणमय अप्पा संगे मोर एबी परिचय मने पड़ुछि जे प्रथम थर सिमला रे देखा होछि मते हिरणमय बा पचारुछि केदार मिश्र मिश्रपड़ा सोनपुर आ मु ताको पचारुछि हिरणमय मिश्र यूएन कॉलेज अडसपुर से चिठी रो संपर्क भितर तेणु एठी अतिथि भाव में नुह बर आपणकर परिवार जन सदस्य भाव में मुझे उपस्थित होती और निजक धन्यवाद रखुची नमस्कार आमर यह सौभाग्य निश्चित जे आमे आम अतिथि को आम परिवार सदस्य भाव में पाई परिछु याठारु बड़ी गौरवर कथा आ कोन बात थाई पारे आम पय केदार सर आपण अभिभाषण रे कहूथिले जे सहित रहिबार जो गोटे आदर्श साहित्य वहन करिछि ता हम समस्त पाखरे रहू एथरे मु निश्चित भाव में सोमत प्रकाश करी जे सुदूर उपांत बोलौथुबा जयपुर जेते बेले मु आपनको सहित शामिल हेई परुछि से साहित्य पाई मु निश्चित भाव में श्रम समय सब किछि प्रदान करिबी समाजर प्रत्येक परिस्थिति को नहीं आम साहित्य आमको एमिति संजोगी रखि थाउ हिरणमयी दीदींकर मैत्री भाव हेउ अबा आपणकर ए जो सामाजिक दर्पणर कवितार जो सृष्टिर धारा ए सब किछि निश्चित भाव में आम समस्त उपादेय सर्जनार नियमितता को आमे बांधि रखिबार प्रयास निश्चित करिबु आपणकर ए दिग्दर्शन आम समस्त अभिनंदनीय धन्यवाद सर एबे समय आसी आउ एक पाद आग को जीवा आम गहन रे उपस्थित अछंती सुसाहितिका
ଚିରଶ୍ରୀ ଇନ୍ଦ୍ର ସିଂ। ଏବେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଆକାଂକ୍ଷିତ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ତେବେ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ମୁଁ ମଞ୍ଚକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ମହାଶୟଙ୍କୁ, ଚିରଶ୍ରୀ ଇନ୍ଦ୍ର ସିଂ ମହାଶୟଙ୍କୁ ନିଜର ଅଭିଭାଷଣରେ ଏ ଆସରକୁ ସାଫଲ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ କରିବା ହେବେ। ସୁସ୍ୱାଗତ ଚିରଶ୍ରୀ ଇନ୍ଦ୍ର ସିଂ। ବାପା ଶୁଭୁନି କିଛି? ଚିରଶ୍ରୀ ଇନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଆପଣଙ୍କୁ ମଞ୍ଚକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଅତିଥି ଦେବୋ ହ୍ୟାଲୋ। ଭବ। ବୋଧେ ହଁ ଆମେ ଶୁଣିପାରୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ। ଏବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣିପାରୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା। ଅଭିଭାଷଣ ରଖିବା ହେବେ। ଆଜିର ସନ୍ଧ୍ୟା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସନ୍ଧ୍ୟା। ମୈତ୍ରୀ ସଂଗଠନ ଗଢିଥିବା, ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ମୈତ୍ରୀ ପତ୍ରିକା ଯୋଉ 200 କେତେ ପୃଷ୍ଠାର ବହି, ତା ଦେହରେ ଏତେ ଏତେ କବିତା, ଗଳ୍ପ, ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ, ଶିଶୁ କଥା, ୟାକୁ କେତେ କଷ୍ଟ କରି ସଜେଇଥିବା ଯୋଉ ମୈତ୍ରୀ ମାନେ, ସେମାନଙ୍କର ଆଜି ବହୁତ ଦିନର ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା ସଫଳ ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ମୋ ପୂର୍ବରୁ ଆଜିର ବକ୍ତା ହିରଣ୍ମୟୀ ମିଶ୍ର ଏବଂ କେଦାର ମିଶ୍ର, ଦୁଇ ଜଣ ଚମତ୍କାର କଥା ସବୁ କହିଛନ୍ତି। କେଦାର କେତୋଟି ମୌଳିକ କଥା ଉଠେଇଛନ୍ତି, ଯେମିତି 16 ପୃଷ୍ଠାର ବହି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ, ଯେତେବେଳେ ତାର ମୂଲ୍ୟ 16 ପୃଷ୍ଠା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଖିର ମଣି ଭଳି ହେଇ ରହିବ, ଛାତି ଭିତରେ ଲେଖି ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ଯାଇ ସେଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିପାରିବ। କେବଳ ବିପୁଳାୟତନ କରିକି ଯଦି ଆମେ ପତ୍ରିକା ତିଆରି କରିବା, ତାହେଲେ କଷ୍ଟ ହବ ଚଳେଇ ରଖିବା ପାଇଁ, କାରଣ ସାହିତ୍ୟ ବହି କିଣିବାର ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରାୟ ଏଠି ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ନାହିଁ। ଆଜିର ଏଇ ଯୋଉ ମଞ୍ଚ, ହୁଳହୁଳି, ଶଙ୍ଖ ହେଲା, ବାଜିଲା, ମତେ ତ ଫୁଲର ବାସ୍ନା ବି ଆସୁଛି, ମତେ ତ ପାଦ ପ୍ରଦୀପ ଜଳିଲା ଭଳି ବି ଦିଶୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ଦିଶୁଥିବ। କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତେ ଏଠି କଳ୍ପନା କରିବାର ଧୁରନ୍ଧର। କଳ୍ପନାରେ ଦୂର ଦୂର ଆକାଶର ଉଡାଣ ଲଗେଇ ପାରୁଥିବା ଲେଖିକା ମାନେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ଏମିତିରେ ନାରୀ ମାନେ କଳ୍ପନା ପ୍ରବଣ ଅଧିକା, ପୁଣି ତା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ସର୍ଜନାର ଶକ୍ତି ମିଶିଯାଏ, ଈଶ୍ୱର ଯୋଉ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମର କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି ବହୁଗୁଣିତ ହେଇଯାଏ। ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଭୂଖଣ୍ଡରେ କେତେ କେତେ ଦୂରରେ କେତେ କେତେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥିବା ଲେଖିକା ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ସମୟଟାକୁ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଯେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହିଁ ଆମେ ବସିଛେ, ଗୋଟେ ମଞ୍ଚ ପାଖରେ ହିଁ ବସିଛେ ଏବଂ ପରସ୍ପର ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛେ। ହିରଣ୍ମୟୀ ତାଙ୍କର କଥାରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ, ମୈତ୍ରେୟୀ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ। ବୀଣାପାଙ୍କ କଥା ବି ଉଠିଲା, ସୁଚରିତାର କଥା ବି ଉଠିଲା, ସରଳା ଦେବୀ ଏବଂ ମାଧବୀ ଦାସୀଙ୍କ କଥା ବି କେଦାର ଆମର ଉଠେଇଲେ। କେଦାରଙ୍କ କଥା କହିଲେ, କେଦାର ଖାଲି ଲକ୍ଷ୍ମୀଚାନ୍ଦଙ୍କୁ ବାଟ ଦେଖେଇ ନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ସମୟରେ ସେ ମତେ ବି ବାଟ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ହିରଣ୍ମୟୀ ଓଡିଶାରେ ଲେଖିକା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନିଜେ ମିତ୍ରପଣ ବାଣ୍ଟି ଚାଲିଛନ୍ତି। ମୋ ଜୀବନରେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାଙ୍କ ମିତ୍ରତା ମୋର କେତେ କେତେ କାମରେ ବି ଆସିଛି। ତ ଏଇ ହଉଛି କଥା, ଯେ ଆମେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଯୋଉ ଭାବ ଅଭାବ ଏବଂ ଆମର ଭାବର ମାନେ ଭାବର ବିସ୍ତାର ବା ଭାବର ଅଭାବ ବା ଭାବ ଜଗତର କଷ୍ଟ, ୟାକୁ ପରସ୍ପର ସହିତ ଆମେ ବାଣ୍ଟି ପାରିବା ଯଦି, ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ମୈତ୍ରୀ ସଂଗଠନ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡିକି ବାହାରି ଆସିଛି, ସେଇଟା ସଫଳ ହବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଶୀର୍ଷକ ସବୁ ଆପଣ ମାନେ ପତ୍ରିକାରେ ଠାଏ ଠାଏ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେମିତି କିି ଗଳ୍ପ ମିତ୍ରା, କବିତା ସହଚରୀ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାରି ନୂଆ ଜିନିଷ, ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା। ଜଣା ପଡୁଛି ପ୍ରତିଟି ପୃଷ୍ଠାକୁ ଛୁଇଁଲେ ଯେ କେତେ ଆଗ୍ରହ ଦେଇକରି, କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଇକରି ଏବଂ କେତେ ନୂଆପଣ ମିଶେଇବାର ବ୍ୟାକୁଳ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଭିତରୁ ଏଇ ପତ୍ରିକା ହେଇଛି। ସମର୍ଥ ସମ୍ପାଦିକା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚାନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି, ଗାୟତ୍ରୀ ଆର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ମୌସୁମୀ ହେରିକା ବି ଆମର ଅଛନ୍ତି। ତ ଏ କାମ ଆଗକୁ ଯେତେ ଯେତେ ଯିବ, ଆଉ ଯଦି ୟାର ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ, ଏବଂ ମଙ୍ଗଳବାର ମୈତ୍ରୀ ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ମାସିକ ବୈଠକ ସବୁ କରିବାର ଯୋଜନା ଆପଣ ମାନେ ରଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି, ସେଇଟା ସଫଳ ହଉ। ମୈତ୍ରୀ କବିତା, ମୈତ୍ରୀ ସଂସ୍ଥା ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଉ। ତେବେ କଥା ହଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉପରେ ଉପରେ ଭାସି ଯାଉ, ନାରୀ ମାନେ ଆବେଗ ସର୍ବସ୍ୱ, କିନ୍ତୁ ଆବେଗକୁ ଧରି ବହୁ କାମ କରି ହୁଏ ନାହିଁ।
ସେଥିପାଇଁ ବିଚାରର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ। କିଛି କିଛି ସମୟରେ ସ୍ଥିରତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ। ନିଜକୁ ଦର୍ପଣରେ ଦେଖିବାର ଦରକାର ଥାଏ ଏବଂ ପରସ୍ପରକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବାର ବି ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ। ମତେ କବି ଆଶୁତୋଷ ପରିଡ଼ା ଥରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ କବିତାର ଧାଡି କାଟୁଛ ସେତେବେଳେ ମାୟାରେ ପଡିବନି ଆଉ। କାରଣ ଆମେ ଆମର ଶବ୍ଦକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉ। ଯୋଉ ଧାଡିକ ଲେଖି ଦେଇଛୁ ତାକୁ ସେ ଯେମିତି ଆମର ଗୋଟେ ଆମ ସ୍ଥିତିର, ଆମ ଅସ୍ମିତାର, ଆମ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର, ଆମ ସୃଜନର ଗୋଟେ ଅଂଶ ହେଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ତାକୁ କାଟିକି ଉଡେଇ ଦେବାଟା ସହଜ ହୁଏନି। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ସମାଲୋଚନା ସହି ପାରନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ପରସ୍ପରକୁ ସମାଲୋଚନା ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ସମାଲୋଚନା ନିଜେ କରିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। କାହିଁକି ନା ଯେମିତି ଆଜିକାଲି ଫେସବୁକ ରେ ଯାହା ବି ହେଲା ବହୁତ ଭଲ, ଯାହା ବି ହେଲା ବଢିଆ ହେଇଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ୱା ୱା ଗ୍ରେଟ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଧାରାରେ ପରିଣତ ନ ହଉ। ମୈତ୍ରୀ ସଂଗଠନରେ ଅନ୍ତତଃ ଲେଖିକା ମାନେ ଲେଖିବା ପୂର୍ବରୁ, ପ୍ରକାଶିତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଅନ୍ୟକୁ ଶୁଣେଇବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ନିଜକୁ ବହୁତ ଥର ଶୁଣାନ୍ତୁ। ନିଜେ କଲମକୁ କତୁରୀ ପରି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଯୋଉଠି ଯାହା କାଟିବା ଦରକାର କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ବଢିଆ ପତ୍ରିକା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା ଆହୁରି ଭଲ ହବ। ଆମେ ଘଷା ମଜା ଯେତେ କରିବା ହୀରା ସେତେ ଉଜ୍ଜଳ ଦିଶିବ, ତାର ଦ୍ୟୁତି ସେତେ ଚମକେଇ ଦବ। ତେଣୁ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଶିଶୁ କବିତା ଯୋଉ ଆପଣ ମାନେ ଶିଶୁ ସାଥୀ ଶୀର୍ଷକ ବୋଧେ ଅଛି ତାର, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭାରି ଭଲ ପରିକଳ୍ପନା। କାରଣ ନାରୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଗୋଟେ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଟିକେ ଅଧିକା ଭାବିବେ ଶିଶୁ ମାନଙ୍କ କଥା। ସେଟା ଯେତେବେଳେ ଇନକ୍ଲୁଡ କରିଛନ୍ତି ମତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ବନ୍ଧୁପଣ, ଏ ଯୋଉ ଆମେ ନିଜକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ବାର୍ଡସ ଅଫ ଦ ସେମ ଫିଦର ଫ୍ଲକ୍ ଟୁଗେଦର। ଆମେ ଏକାଠି କେତେ ଜଣ ହେଇଲୁ ଅପେକ୍ଷା କଣ ପାଇଁ ହେଇଛୁ, କେଉଁ ଆଧାରରେ ହେଇଛୁ, ଆମେ ଏକାଠି ବସିବାର ସୂତ୍ରଟା କଣ, ମନରେ କଣ ଧରିକି ଆମେ ସମାଜ ଭିତରକୁ ଆସିଛୁ, ଏକାଠି ହେବାକୁ ଆସିଛୁ, ସଭା ଭିତରକୁ ଆସିଛୁ, ସେଟା ଭାରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେ ବିଷୟରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆମେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଯେମିତି କେଦାର କହିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାପକ ପୃଥିବୀ ବାହାରେ ଅଛି ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ 40 ବର୍ଷ ଗୋଟେ ରୁମ ଭିତରୁ ବାହାର ନଥିଲେ ବୋଲି ଶୁଣିଲି। ଗୋଟେ ରୁମ ଭିତରେ ବସିକିରି ମଧ୍ୟ ସେ ସାରା ପୃଥିବୀର କଥା ଭାବି ପାରୁଥିଲେ ବା ବହୁ ଉଚ୍ଚ ଦରର ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରିପାରୁଥିଲେ। ନାରୀ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ଯିବାର ସ୍କୋପ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଯାଉଛେ ବି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷ ମାନେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଯୋଉ କଥା କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଯୋଉ ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ପାରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପରିବେଶର ଆକଳନ କରିବା ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଯାଇକି ସେ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ବହୁ କାରଣରୁ ଆମେ ମାନେ ଯିବା, ମୈତ୍ରୀ ମାନେ ଯିବା ହୁଏତ ସମ୍ଭବ ହବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ମନରେ ଯଦି ନିଷ୍ଠା ଥାଏ, ଆଗ୍ରହ ଥାଏ ଏବଂ ଆଜିକାଲି ଟେଲିଭିଜନ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ସୋର୍ସ ଅଛି, ତା ବିଷୟରେ ବହୁତ କଥା ଜାଣି ହବ। ସବୁବେଳେ ସେଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ। ସେ ଆଗ୍ରହ ନିଷ୍ଠା ମନରେ ରହିଲେ ବହୁ ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ସାହିତ୍ୟ ର ସର୍ଜନା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ। ସଫଳତାର ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ଦୀପ୍ତିମୟ ଉତ୍କର୍ଷତାର କୋଟି ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ଲେଖିକା ମାନଙ୍କର ଲେଖା। ଆମେ ହୁଏତ 100 ଜଣ ଏକାଠି ହେଇଛେ, ତା ଭିତରୁ ଯଦି 10 ଜଣ ବି ଭଲ ଲେଖିଲେ ଆମେ 100 ଜଣ ଯାକ ଗର୍ବ କରିବା। ଆମେ ଭାବିବା ସେ 100 ଜଣଙ୍କର ସଫଳତା ଆମ ସେଇ 10 ଜଣଙ୍କର ସେଇ ଜଣଙ୍କର ବି ହେଇପାରେ ହୁଏତ ସଫଳତା ଆମ 100 ଜଣଙ୍କର ସଫଳତା। ତାହେଲେ ଆମ ମିତ୍ରପଣର ମହତ୍ଵ ରହିବ। ନହେଲେ ନାଇଁ କେତେ ମିତ୍ରତା ତ ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଆପଣ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ଆଉ ଦେବଯାନୀର କଥା ଜାଣନ୍ତି। ପବନ ଗୋଟିଏ ଶାଢୀ ଉଡେଇ ନେଲା ତ ଭାରତର ଇତିହାସ ଆଉ ପୁରାଣ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଗଲା। ମିତ୍ରତା କୁଆଡେ ଉଡି ଚାଲିଗଲା। ମିତ୍ରତାକୁ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ତ୍ୟାଗ, ଯୋଉ ତପସ୍ୟା ଦରକାର, ଭିତରେ ସାହିତ୍ୟକୁ ଜୀବନ ବ୍ୟାପୀ ନିଜ ଭିତରେ ବହନ କରିକିରି ଜୀବନର ପୃଥିବୀ ବାହାରର କେତେ କେତେ ରଙ୍ଗ, କେତେ କେତେ ପ୍ରଶ୍ନ, କେତେ କେତେ ବିଚାର, କେତେ କେତେ ଆବେଗ, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଥୋଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ ଆମର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହିବା ଜରୁରୀ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଶୁଭକାମନା ଜଣେଇବି ଯେ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ
ମୈତ୍ରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢି ଉଠିଛି। ଯେମିତି କେଦାର କହିଲେ ଯେ ଏଟା ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ, ବି ନୂଆ କଥା। କାହିଁକି ନା ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମହିଳାମାନେ ଏକାଠି ହେଇ କାମ କରିଛନ୍ତି ବା ମହିଳାମାନେ ଏକାଠି ହବା ପାଇଁ କିଛି କାମ ହେଇଛି, ଚିନ୍ତା ହେଇଛି। ନୂଆ କଥା ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ନଥିଲେ, ଏଇ ମହିଳା ମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ସେମାନଙ୍କର ନଥିଲା। ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ଗୋଟେ ନଦୀ ଭିତରେ ଆମେ ଦୁଇଥର ଡୁବ ମାରି ପାରିବା ନାହିଁ, ସେମିତି ସେ ଏକା ଚିନ୍ତାର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ମୈତ୍ରୀ ଅନ୍ୟ ମୈତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ଏ ମୈତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଦୁଃସାହସ, ଏ ମୈତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ, ଏ ମୈତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଯୋଜନା, ଏ ମୈତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ବା ପରସ୍ପର ସହିତ ସହଭାଗିତାର, ସ୍ନେହର, ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ଗଢି ଉଠିଛି ତାହା ଅନ୍ୟ ମୈତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭିନ୍ନ। ବେଶୀ ସମୟ ନେବି ନାହିଁ। ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତି ଏଇ ଏବେ ମାତ୍ର ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ନିରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲି 2000 ଏଇ କରୋନା 24 ତାରିଖରେ କରୋନାର ଯୋଉ ଆମର ଲକଡାଉନ ଘୋଷଣା ହେଲା, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି 11 ବା 18 ତାରିଖରେ, ବୋଧହୁଏ 11 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି। ବହୁତ ସମୟ ବସିଥିଲି, ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେଇଥିଲି। ମୁଁ ପଚାରିଲି ଅପା ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ଲେଖିକା ସଂଗଠନ କଲେ, ୟା ପଛରେ ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? କେବଳ ସେମାନେ ଲେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ହେ ନା ମହିଳା ମାନେ କଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସୁଚରିତା ବିଷୟରେ ବି ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ମୁଁ ନା ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁନାହିଁ, କରିବା ଉଚିତ ମଣୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବଡ ବର୍ଷିୟାନ ସାହିତ୍ୟିକ ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି। ସେ ଥରେ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମତେ କହିଲେ, ସୁଚରିତା ସେ କିଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ କଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ହଁ, ମୁଁ ନିଜେ ଶୁଣିଛି। ସେଇ ଭାବନାଟା ବି ପୁରା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇନାହିଁ। କିଛି ସମୟରେ ହୁଏତ ହଠାତ୍ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ମନରେ, ସେ ସମୟରେ ଏବେ ଏବେ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ କିଛି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ବି ଥାଇପାରେ ଯେ ମହିଳା ମାନେ ଉଚ୍ଚ ଦରର ସାହିତ୍ୟ ସର୍ଜନା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବା ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସମକକ୍ଷ ହଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ହୁଏତ ମନରେ ରଖିକିରି ଆପଣ ଗୋଟେ କଲେ କି ସଂଗଠନ, ଲେଖିକା ସଂଗଠନ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ସେମାନେ ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇପାରିବେ, ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ, ତାଙ୍କ ଲେଖାକୁ ଅଧିକା ଆଗ୍ରହ ମିଳିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କଲେ କି ଅପା ପଚାରିଥିଲି ତାଙ୍କୁ। ସେ ମତେ କହିଲେ ଯେ ନା ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କରିନି, ସେ ରେକର୍ଡିଂ ବି ଅଛି ମୋ ପାଖରେ, ସେ ରେକର୍ଡିଂ ଏବେ ବି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ସେ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ସେ ରେକର୍ଡିଂ ଟା ମୁଁ ପୁରା ରଖିଛି, ଅଛି ମୋ ପାଖରେ। କହିଲେ ନା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କରିନି, ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ କରିଛି ଯେ ଲେଖିକା ମାନେ ବହୁତ ପଢିବେ, ପଢୁନାହାନ୍ତି। ଲେଖିକା ମାନେ ବହୁତ ଜାଣିବେ, ଲେଖିକା ମାନେ କୋଉ ଆକାଶ ଦୂର ଆକାଶ ଲଙ୍ଘିବେ, ଆଉ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଖାଲି ଏମିତି ଭାବପ୍ରବଣତାର ସୁଅରେ ନୁହେଁ। ସେମାନେ ନିଜେ ଅଧିକା ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବେ, ସେମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବେ, ସେମାନେ ବିଦ୍ୱାନ ହେବେ, ବାଗ୍ମୀ ହେବେ, ସେମାନେ କୋଉ ପାତାଳର କଥା ଜାଣିବେ, କୋଉ ଆକାଶର କଥା ଜାଣିବେ, ଭଲ ଲେଖା ଲେଖିବେ, ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଲେଖା ଲେଖିବା ପାଇଁ ପରସ୍ପରକୁ ସହଯୋଗ କରିବେ, ପରସ୍ପରକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେଇବେ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଲେଖିକା ସଂସଦର ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲି। ଏଥିପାଇଁ ନୁହେଁ ଯେ ସେମାନେ ଯିଏ ବି ଯାହା ଲେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ଛପା ହବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, ସେମାନେ କୁଆଡେ କୁଆଡେ ବାହାରକୁ ଯିବେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ବା ଆଉ କଣ କଣ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ସୁବିଧା ମିଳିବ। ଆମେ ଏକାଠି ରହିବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତପସ୍ୟା ବି କରିବା, କାରଣ ସାହିତ୍ୟ କର୍ମ ସହିତରେ ରହିବା ଚାହେଁ ଏବଂ ନିର୍ଜନତା ବି ଚାହେଁ। ଗୋଟେ ବଡ ଜାଗାରେ ଆମେ ପରସ୍ପର ସହିତ ବହୁ କଥା ବାଣ୍ଟିବା ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଏକୁଟିଆ ଚାଲିଯିବା। ମୈତ୍ରୀ ତାର ମୈତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏବଂ ତା ବାହାରେ ଥିବା ଲେଖିକା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ସେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ତିଆରି କରୁ, ସେ ବିଶ୍ୱାସ ତିଆରି କରୁ। ଆବେଗ କେବଳ ନୁହେଁ, କେବଳ ଉଲ୍ଲାସ ନୁହେଁ, କେବଳ ଆଡମ୍ବର ନୁହେଁ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ତିଆରି କରୁ। ଏବଂ ଆମର ନଥିବା ଆପଣ, ମୋ ଦେହରେ ଯଦି ଘାଟ ହେଇଛି, ମୋ ଦେହରେ ଯଦି କୋଉଠି ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି, ସେଟା ମୁଁ ଆଲୁଅରେ ଥୋଇବି, ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବି, ତାପରେ ମଲମ ମାରିବି, ସେଟା ଟିକେ ପବନ ବାଜିବ, ତାହେଲେ ସେଟା ଶୁଖିଯିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ତାକୁ ଲୁଗା ପକେଇ ଘୋଡେଇ ଦିଏ, ଗୋଟେ ଚିତ୍ରିତ ଲୁଗା, ଗୋଟେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥିବା ଲୁଗା ସୁନ୍ଦର କରି ସଜେଇଦେବି ଏବଂ କାହାକୁ ଦେଖେଇବି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେଟା କେବେ ବି ଭଲ ହବ ନାହିଁ। ବେଳ ପଡିଲେ ବା ଭଲ ହବାକୁ ସମୟ ନବ, ବା ବେଳ ପଡିଲେ ସେଟା ପଚେଇଦବ ଅଧିକା। ତ ଆମ ନିଜର ଅସୁବିଧାକୁ
ଅକ୍ଷମତାକୁ, ଆମ ନିଜର ଅନ୍ଧକାରକୁ ଆମେ ଆଲୁଅ ପାଣି ନିଜେ ଦେଖିବା। ଦେଖିଲେ ନିଜକୁ ନିଜେ ସଂଶୋଧନ କରିକିରି ନିଜ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରିବାକୁ ସୁବିଧା ହବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଜୀବନର ଗୋଟେ ଜଳଧାର ଶବ୍ଦ ତିଆରି କରୁ, କବିତା ତିଆରି କରୁ, ଗଳ୍ପ ତିଆରି କରୁ, ଧୂଆଁ ବାଣ ତିଆରି ନ କରୁ, ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲ ତିଆରି ନ କରୁ। ଆମ ପାଖରେ ଶବ୍ଦ ଅଛି ବୋଲି ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଶବ୍ଦକୁ ଶବ୍ଦରେ ଗୁନ୍ଥି ଦେଇକିରି ଚକମା ଦେଖେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଯୋଉମାନେ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବା ପାଖ ପଡିଶାର ଲୋକଙ୍କୁ ବା ଅର୍ଥାତ ଆମ ଅନ୍ୟ ସାହିତ୍ୟିକ ମାନଙ୍କୁ ବା ନିଜକୁ ବି। ସେ ଯୋଉ ଅନ୍ଧ ପୁଟୁଳି ଟା ଆମେ ଆଖିରୁ ଓହ୍ଲେଇ ରଖିବା ଭାରି ଜରୁରୀ। ମୈତ୍ରୀ ବହୁତ 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 ଶୁଭ କାମନା ଧରିକିରି, ସ୍ନେହ ଧରିକିରି, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବ ଧରିକିରି ତିଆରି ହେଇଛି। ତାର ପ୍ରତିଟି ପୃଷ୍ଠାକୁ ଛୁଇଁଲେ ଲାଗୁଛି ତା ପଛରେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ ହେଇଛି। ମୁଁ ତ ଯେତିକି ଦେଖିଲି ପ୍ରାୟ ସ୍ପେଲିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ନାହିଁ। ଆହୁରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହଉଛି ଯେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଏଥିରେ ଯେତେ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ବି ଅଛି ସବୁ ମହିଳା ମାନଙ୍କର ଲେଖାର ପ୍ରାୟ ଅଛି ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ। ଲେଖା ଖାଲି ନୁହେଁ, ସେଥିରେ ମାନେ ଯେମିତି କି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି କୋଉଠି ଗୋଟେ ଲେଖିଥିଲେ ତା ଦେହରେ କାହାର କାହାର ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଅଛି। ସବୁ ଯୋଉ ବହି ଗୁଡାକର ଅଛି, ସସ୍ମିତାଙ୍କର ଅଛି, ନିବେଦିତା ନନ୍ଦ, ସ୍ଵାଗତିକା ସେଠୀ, ରଶ୍ମି ମହାପାତ୍ର, ସୁଷମା ପରିଜା, ବନ୍ଦିତା ଦାସ, ମେରିନା ମହାନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଜାଣି ଶୁଣି କରାଯାଇଛି କି ନାଇଁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମତେ ଭାରି ମଜା ଲାଗିଲା ଯେ ଯୋଉ ବହି ସବୁର ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ବି ସେ ଲେଖିକା ମାନଙ୍କର ହେଇଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରବନ୍ଧ ବି ଅଛି, ଯେମିତି ଓଡିଆ ନିର୍ଗୁଣ ସାହିତ୍ୟର ନାଥ ଧର୍ମ, ଗୋଟେ ଭାରି ଭଲ କଥା। ଦାସକାଠିଆ ଉପରେ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି ବ୍ରତତୀ। ବାକି ବହୁ ଲେଖାରେ ନାରୀ ଅସ୍ମିତା, ନାରୀ ସଂଘର୍ଷ, ନାରୀ ଯୋଜନା, ନାରୀର ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି ଅବସ୍ଥିତି, ଆମର ଚମତ୍କାର ଲେଖେ ଗୋଟେ ରହିଛି ବାସନ୍ତୀ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟର ମହିଳା ସ୍ଵାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ। ବହୁତ ନ ଜାଣିଥିବା କଥା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ ବହୁତ ଭଲ ଲେଖନ୍ତି, ବହୁତ ସମୟରେ ବହୁତ ନୂଆ ନୂଆ କଥା କୋଉଠୁ କୋଉଠୁ ସବୁ କଲେକ୍ସନ କରିକି ଆଣନ୍ତି। ଭଏସ ଆସୁନି ଅପା? ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ, ଭଏସ ଆସୁନି। ହଁ ଶୁଣାଗଲା? ହଁ ଏବେ ଶୁଭିଲା। ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ହଁ। ମୁଁ ବେଶୀ ସମୟ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ମୁଁ କେତେ ସମୟ ନେଲିଣି। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘଣ୍ଟା ଦେଖିନଥିଲି। ଭାବୁଛି ଏଥର ମୋର ରହିଯିବା ଉଚିତ। ତ ପୁଣି ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ମତେ ଆଜି ଡାକିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋ କଥାକୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ମୈତ୍ରୀ ସଂଗଠନକୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣେଇବି। ମୁଁ ଏ ପତ୍ରିକାର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କାମନା କରୁଛି ଏବଂ ଆଶା ବାନ୍ଧି ବସିଛି ଯେ ଏହାର ଏମିତି ଆଉ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟା ଭେଟିବି। କେଦାର ଯୋଉ ସବୁ ନିଜ ଅତୀତରେ ସମ୍ପାଦନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ସମର୍ଥ ସମ୍ପାଦିକାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବି ବହିର ପ୍ରଥମରୁ ନିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆଉ ଯୋଉଠି ଯାହା ଅସୁବିଧା ରହୁଥିବ, ବିଶେଷ କରି ସବୁ କଥା କରିବା ପାଇଁ ତ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ବି ଅଛି। ସେସବୁ ଉପରେ ନଜର ରଖି ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମୌସୁମୀ ଆଉ ଆମର ଆଉ ଯୋଉମାନେ ୟା ସହିତ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିକିରି ୟାପରେ କାମ କରିବେ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ବେଶୀ ଅସୁବିଧାରେ ଆଉ ଆଗକୁ ପଡିବେନି ଏବଂ ପତ୍ରିକାଟି ଠିକ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇ ଚାଲିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରିବି। ଭବାନୀ ଭୂୟାଙ୍କର କବିତା ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବି ଅଛି ମାଗାଜିନକୁ ନେଇକି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ନେଇ ପାରୁନାହିଁ, ତେବେ ନାରୀ ଏମାନଙ୍କର ଏଇ ସଂଗଠନରେ ମୈତ୍ରୀ ନାମ ଧରିଥିବା ଏଇ ପତ୍ରିକାରେ ମହିଳା ମାନଙ୍କର ଆତ୍ମମର୍ଯ୍ୟାଦା ଏବଂ ଆତ୍ମ ସମୀକ୍ଷା, ଆତ୍ମାଭିମାନ, ସଂଘର୍ଷ ଆକୁ ସବୁ ନେଇକି ଯେତେ ଗୁଡେ ଆର୍ଟିକଲ ରହିଛି, ତା ଦେହରୁ ଆମେ ମାନେ ବି କିଛି ଶିଖିବୁ ଏବଂ ତାର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ହବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରିବି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ମୋଠୁ ଯଦି କିଏ ବଡ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ନମସ୍କାର। ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା
आमे शुणुथांतु आपणकु समय सापेक्ष ए दृष्टिरू आमे निश्चित आग को बढ़िबा किंतु चिरश्री इंद्र सिंह महोदय अतिथि भाव आपण को पाई यासर निश्चित धन्य एवं गर्वित आमे निश्चय घसी माजी हेबु कीरा भली चमकिला पर्यंत मित्रता को धरी रखिबु त्याग आ तपस्या आमदे ही सिद्ध हेबो एमिति एक प्रतिश्रुति निश्चित दबु आमे समस्त बांधी रहिबु तीन जन अतिथि जहां को आमे पाई आज गर्वित आपण मानकर जो ओजस्वी उद्भाषण आम मानक पाई थिला जो प्रेरणादायी कथा सब रहिथिला निश्चित भाव आमको प्रेरणा दबो आगो आगो जीवा पाई आमे निश्चित साहित्य आकाशर गोटे माइल खुंट हेबु ए विश्वास आम समस्त भितर संचरी जाउछि मु आशा करूछि डह डह खरारे दरपोड़ी जाइथिबा माटीर वेदना को सिक्त करने को श्रावणी आसे माटी बासे जह्न हसे फूलरे पत्ररे संचरी जाए जीवार मोह नदी गर्भवती हुए एमिति ही आजिर स्थिति आपण अतिथि त्रय आम पई श्रावणी तुल्य डह डह हृदय रे आमर जो सिक्त हेबार भावना आपण गुंथि देइचंती ताहा नै आमे समस्ते वर्तमान सिक्त प्रवाहित एवं गर्भवती निश्चित संचरी जीवु एई अवसर रे एते सब उपादेय कथा सुनिला परे आज रही सफल कार्यक्रम रे निश्चित तो हृदय रु आवेग टी छुटुछि आपण मानक पाखरे कृतज्ञ रहिबा पाई तेणु ए कृतज्ञता अर्पण पर्व रे मु स्वागत करिवि आम समस्तंकर प्रिय मौसुमी दास महोदय को मैत्रेयी शेष स्पर्श स्वागत धन्यवाद अर्पण करिबा हेबे मैत्रेयी मौसुमी दास हाँ समस्त को शुभ संध्या मैत्रेयी लेखिका संगठन आज आभासी मंच रे उपस्थित सम्मानीय अतिथि माननकु मोर अभिनंदन अभिवादन और प्रणाम आसर रे जोग देथिबा समस्त को मोर जथामान्य आज उत्सव रे आमर सम्मानित अतिथि भाव में डॉक्टर हिरणमयी मिश्र चिरश्री इंद्र सिंह एवं केदार मिश्र जोगदे आमको उत्साहित करी प्रेरणादायक वक्तव्य दे आम प्रति शुभाशीष ढाली एवं पत्रिका उन्मोचन करी आशीर्वाद देइछंती यह आम पे अत्यंत गौरवर कथा एथिपई मो अतिथि मानक मोर आंतरिक कृतज्ञता जणाइबा सहित एतिकी निवेदन करिबी जे सेमाने आगको मध्य आम सहित सर्वदा रही थांतु एवं आवश्यक स्थले आमको मार्गदर्शन करुथांतु मैत्रेयी लेखिका संगठन परिकल्पना प्रिय दुई बांधवी मानवमयी एवं लक्ष्मीचांद ठारू आरंभ होइतिला आज को प्राय 2 वर्ष तले ओडिशा तथा ओडिशा बाहर रहुथिबा अनेक सृजन प्रतिभा को एही संगठनर अंतर्भुक्त करने को एही 2 जन निष्ठापर प्रयास करथिले एबे मैत्रेयी केवल एक संगठन नुहे बरंग एक पारिवारिक बंधन रे परिणत होई सारिछि एथिपई सर्वप्रथमे एही परिवारर भित्ति स्थापिका 2 मुखिया मोर 2 बांधवी मानवमयी एवं लक्ष्मी को मु मो तरफ हार्दिक कृतज्ञता जनाउछि धन्यवाद जनाउछि पत्रिका होछि एक संगठनर मुखपत्र तार परिचय एणु गत वर्ष दशहरा पूर्वरु आमे माने मैत्रेयी पत्रिका र परिकल्पना करिथिलु पत्रिका पई समस्त ठारू लेखा आनिबा संपादना करिबा इत्यादि कार्य रे सहयोगिता पई आमे एक संपादना मंडली गठन करथिलु जेउथिरे मुख्य संपादिका लक्ष्मीचांद एवं संपादिका श्रीमती गायत्री आर्य अपा रहिथिले एवं तांको सहयोग करिया पई सहयोगी संपादिका भावे मो समेत सस्मिता अपा नंदिता अपा शर्मिष्ठा सुजाता अंगुरबाला प्रतिभा माधुरी सुप्रिया मानु इप्सिता विजन प्रमुख रहिछंती समस्त सहयोग फल आमे पत्रिकार सुसंपादन रे सक्षम होई परिछु पत्रिकार प्रच्छद अंकन करछंती चित्रशिल्पी मानवमयी खूब सुंदर प्रच्छद करी से प्रतिपादित करछंती जे मैत्रेयी मित्रतार एक सुदृढ़ बंधन एही पत्रिका को प्रकाश करने को तीरतरंगर संपादिका मैत्रेयी वंदना मिश्र सहर्ष सम्मति फल आज आम सम्मुख में सौंदर्यमयी मैत्रेयी उपस्थिता एथिपई मु समस्त मैत्रेयी को हृदय धन्यवाद जनाउछि विज्ञापन देथिबा समस्त मैत्रेयी को मध्य धन्यवाद जनाउछि
ଆଗରୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଭବ୍ୟ ସମାରୋହଟେ କରି ବନ୍ଧୁ ମିଳନ କରି ଆମ ମାନସ ସନ୍ତାନ ମୈତ୍ରେୟୀକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଲୋକାର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ତାହା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ହେଇପାରିଲାନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ମୈତ୍ରେୟୀ ପାରିବାରିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ରହି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ତଥା ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଏବଂ ଦେଶ ବାହାରେ ରହିଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ସମ୍ଭବ ନ ହେବାରୁ ଆମେ ଆଭାସୀ ମଞ୍ଚ ମାଧ୍ୟମରେ ପତ୍ରିକା ଉନ୍ମୋଚନ ପାଇଁ ପରିଶେଷରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ। ଏଣୁ ଆଜି ଖୁବ୍ ସଫଳତାର ସହିତ ଏହି ଉନ୍ମୋଚନ ପର୍ବ ସମାପନ ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ମୈତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ମୋ ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀଚାନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଜଣେ କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳା ଏବଂ ଗୃହିଣୀ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ନିଜର କର୍ମସଂସ୍ଥାନର ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲେଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୁଟି ଦିନେ ମୈତ୍ରେୟୀ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସମୟ ଦେଇ ପତ୍ରିକାଟିକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କେମିତି ହବ ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଏହି ସଂଗଠନଟିକୁ ବି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିଚାଳନା କରି ଆସିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆଜି ଆମର ଆସରରେ ବହୁତ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ତପନ ପଣ୍ଡା, ପବିତ୍ର ଦାସ, ଅନ୍ୟମାନେ ବି ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଆମ ମୈତ୍ରୀ ମାନେ ବି ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଜି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋ ତରଫରୁ ଏବଂ ମୈତ୍ରୀ ପରିବାର ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆଜିର ଉପସ୍ଥାପିକା ମୈତ୍ରୀ ବିଜୟା ଏବଂ ମୈତ୍ରେୟୀ ମିତା ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ ସୁଲଳିତ କଣ୍ଠରେ ଏବଂ ସହାସ୍ୟ ବଦନରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି, ସଂଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମକୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସଙ୍ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧୁବାବୁଙ୍କର ଏକ କବିତାର ସୁନ୍ଦର ସୁଲଳିତ କଣ୍ଠରେ ଗାୟନ କରି ମୋହିତ କରିଥିବାରୁ ଛନ୍ଦା ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ଶେଷରେ ମୈତ୍ରେୟୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟିଏ ପଦ। ମୈତ୍ରେୟୀ ପରିବାରରେ ଆମେ ମିତ୍ରତାର ବନ୍ଧନରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ସବୁବେଳେ ରହିଥିବା, ଏମିତି ପରସ୍ପରକୁ ସାହାରା ଦେଇ ସମର୍ଥନ ଦେଇ ସୃଜନ ଯାତ୍ରାକୁ ସତତ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିଥିବା। ଏଥିପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ହିରଣ୍ମୟ ଅପା କହୁଥିଲେ ମିତ୍ରପଣ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ମିତ୍ରପଣ ସବୁଦିନ ବଜାୟ ରହୁ। ଏତିକି ସୁମନାସ୍ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସଭା ସମାପନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ, ଏଣୁ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଚାନ୍ଦଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ସଭା ସାଙ୍ଗ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ଆଜିର ଏହି ମୈତ୍ରେୟୀ ପତ୍ରିକା ଉନ୍ମୋଚନର ସଭାଟି ଏଇଠି ସାଙ୍ଗ ହେଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଜିର ଆୟୋଜନ ହେଇଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ମାନେ ଗୋଟେ ଫିଜିକାଲ ମଞ୍ଚରେ ରହିଥାନ୍ତେ, ଆଭାସୀ ମଞ୍ଚରେ ନ ରହିକି, ତାହେଲେ ବି ଏତେ ପରିମାଣରେ ଲୋକ ଆମେ ପାଇନଥାନ୍ତୁ, ଏତେ ଦର୍ଶକ ଆମେ ପାଇନଥାନ୍ତୁ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ଏଠି ସମସ୍ତେ ନିଜର ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଡିନର ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ସମୟ ହେଇଯାଇଥିବ ଗୃହିଣୀ ମାନଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁ ଜଣ ରହିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହିଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ବହୁତ ହଁ, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭଲ ଲାଗିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ବଢିଆ ହେଇଛି। ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଉନ୍ମୋଚନ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ବହୁତ